반갑습니다. Ya, selamat pagi semua. 네, 오늘 여러분들 컨디션은 어떻습니까? Gimana itu kondisi masing-masing sekarang? Sehat dan baik? Capek? 네, 건강합니다. 감사합니다. Terima kasih. 우리 성경을 한번 읽고 시작을 하면 좋겠습니다. Sebelumnya kita lebih dahulu membacakan satu ayat firman Tuhan. 에베소서 Kitab Efesus 4장 pasal 4. Kitab Efesus pasal 4 11절부터 ayat 11 12절까지 말씀입니다. sampai 12, dua ayat saja. Kita bacakan 같이 그냥 한 소리로 한번 읽겠습니다. Ayat 11 dan 12 kita baca bersama-sama dengan satu suara. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 11절을 보면 직분이 나옵니다. Di sini ayat 11 kita bisa menemukan jabatan-jabatan di dalam gereja. 앞에 나오는 세 직분은 사도 시대에만 있던 직분입니다. Di bagian yang ketiga jabatan ini hanya ada jabatan yang zaman rasul-rasul. 선교사님들을 복음 전하는 자로 볼 수 있지만 Kita bisa itu mengira bahwa misionaris itu disebut pemberita-pemberita Injil. 사도 시대의 복음 전하는 자와는 좀 다릅니다. Sekarang itu beda dengan statusnya, itu pemberita-pemberita Injil dengan zaman sekarang dengan zaman rasul itu. 제가 아프리카에 가보니까 아프리카 흑인 목사님들 중에 자기를 사도라고 하는 사람들이 있었습니다. Ketika saya itu pernah melayani di gereja Afrika, di antara pendeta-pendeta mereka sendiri itu menyebut dirinya akulah seorang rasul gitu ada. 자기를 선지자라고 하는 사람도 있었습니다. Ada yang di antara pendeta mereka menyebut diri sendiri aku itu seorang nabi gitu. 성경이 신약 성경이 완성되기 전 시대인 사도 시대와 그 이후를 잘 구분하지 못해서 그렇습니다. Karena mereka itu masih belum mengerti, belum paham tentang sebelum zaman rasul-rasul dan sesudah zaman rasul-rasul itu. Makanya dia itu memakai istilah yang salah. 어쨌든 11절에 나오는 5가지의 직분은 모두 말씀을 전하는 직분입니다. Di sini itu ada 5 jabatan di dalam gereja. Ini semuanya tujuannya untuk memberitakan Injil. 바로 앞의 내용을 보면 예수님께서 하늘로 승천하셨다는 내용이 나옵니다. Sebelumnya kita bisa menemukan di dalam kitab Efesus, Tuhan Yesus naik ke surga. 그리고 하늘에 올라가신 예수님께서 이 땅에 있는 성도들 그리고 교회에게 선물을 주셨다고 되어 있습니다. Kemudian di sini itu Efesus mengatakan Tuhan Yesus yang telah naik di surga, dia memberikan sebuah pemberian kepada setiap gereja dan jemaat. 그 선물이 무엇인지는 말하지 않지만 11절이 나오는 겁니다. Pemberian itu isinya apa tidak dicantumkan di dalam Efesus, tapi ternyata bisa itu yang pemberian yaitu adalah ayat 11 di sini. 말씀을 가르치는 직분만 언급되어 있지만 교회에 주신 직분이 예수님이 교회에 주신 선물입니다. Jadi di sini itu jabatan-jabatan gereja ini semuanya untuk menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Sepertinya yang 5 jabatan ini adalah salah satu pemberian Allah untuk gereja zaman sekarang. 여러분에게 어려운 질문을 하나 Saya mau 하겠습니다. tanya sebuah pertanyaan. 재미있는 질문이기도 합니다. Memang itu pertanyaan yang menarik. 교회가 먼저 태어났습니까? 직분이 먼저 태어났습니까? Saya mau tanya, itu lebih dahulu lahir gereja atau itu jabatan-jabatan gereja? Yang mana yang lebih awal itu pendahuluannya? Gereja. 그래자. 교회라고 그래. 그래자. 우리 생각에 교회가 먼저 생기고 그 다음에 그 안에서 직분이 주어진다고 생각합니다. Kebanyakan orang berpikir ini gereja lebih dahulu, kemudian di dalam gereja baru diangkat pejabat-pejabat seperti itu. 물론 그렇습니다. Memang itu kalau dengan rasio kita bisa itu memikirkan demikian. 히브리서를 보면 예수님을 우리의 사도라고 부릅니다. Kalau di dalam kitab Ibrani bahwa Yesus adalah seorang itu rasul.
그리고 예수님은 구약에 있는 직분을 모두 성취하신 분입니다. Tuhan Yesus sendiri pernah itu melengkapi dan menggenapi segala itu yang jabatan di dalam perjanjian lama. 예수님은 우리의 왕이십니다. Dia adalah raja, 예수님은 우리의 영원한 dia 대제사장이십니다. adalah imam besar yang 예수님은 kekal. 우리의 참 선지자이십니다. Dia adalah itu yang seorang nabi gitu. 예수님은 우리의 믿는 도리의 사도이십니다. Jadi itu dia juga itu yang menjadi seorang rasul yang apa yang kita percaya itu. 베드로 전서를 보면 예수님은 목자장이십니다. Juga di dalam 1 Petrus mengatakan Yesus adalah kepala gembala yang agung gitu. 그 목자라고 할 때 그 목자라는 단어는 오늘날 목사와 장로를 가리킵니다. Di situ ada gembala yang agung. Gembala itu yang sekarang berperan di dalam gereja itu adalah pendeta dan penatua. 그래서 예수님은 선임 목사이시고 수장로입니다. Jadi itu Yesus dia sendiri bisa menjadi pendeta senior juga bisa menjadi penatua senior sebenarnya. 그래서 예수님은 사실은 모든 직분을 다 가지고 계신 분입니다. Makanya Tuhan Yesus sendiri itu yang mempunyai segala jabatan di dalam gereja. 예수님이 교회를 세우셨습니다. Tuhan Yesus mendirikan gereja. 그러면 직분이 먼저입니까? 교회가 먼저입니까? Saya mau tanya lagi, apakah jabatan gereja lebih duluan atau gereja itu sendiri lebih duluan? 직분이 먼저입니다. Sesuai dengan tadi saya penjelasan, ini jabatan ini lebih dulu daripada gereja itu. 직분자가 전한 말씀 위에 교회가 세워지기 때문입니다. Karena gereja berdiri dari tadi yang pejabat-pejabat ini atau yang pejabat ini yang telah menyampaikan firman Tuhan dan Injil, dari atas itu berdiri gereja itu. 그래서 직분이 든든하면 교회가 튼튼하게 섭니다. Makanya itu jabatan-jabatan gereja itu yang kokoh, pasti gerejanya berdiri dengan kokoh. 직분이 흔들리면 교회가 흔들립니다. Kalau yang terjadi itu yang goncangan dalam itu pejabat-pejabat gereja itu bisa terjadi goncang itu gerejanya. 직분자가 약하면 교회가 튼튼하게 설 수 없습니다. Makanya itu pejabat-pejabat gereja itu tidak kuat, gereja tidak mungkin berdiri dengan kuat. 오늘 읽었던 에베소서에도 보면 예수님이 교회의 선물로 직분을 주셨습니다. Tadi saya menjelaskan bahwa di dalam kitab Efesus, Tuhan Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah pemberian kepada gereja, yaitu pejabat-pejabat. 왜 주셨느냐? Kenapa Tuhan memberikan? 12절을 보십시오. Ayat 12 di sini. 성도를 온전하게 하며 Yaitu mau memperlengkapi orang-orang kudus. 봉사의 일을 하게 하며 Bagi pekerjaannya pelayanan, 그리스도의 몸을 세우려고 주셨습니다. bagi pembangunan tubuh Kristus. 여러분 여기에 그리스도의 몸이라는 게 뭘 Di sini, 가르칩니까? apakah arti tubuh Kristus di sini, saudara-saudara? 그레자, Itu adalah gereja, 교회. 교회를 가르칩니다. Gereja itu, tubuh Kristus. 직분은 가장 먼저 성도를 온전하게 합니다. Pejabat-pejabat di fungsinya untuk jabatan-jabatan gereja itu yang untuk memperlengkapi jemaat yang lain. 이 말은 성도를 준비시킨다는 뜻입니다. Itu artinya memperlengkapi itu yang untuk melengkapi jadi equipment untuk jemaat yang bisa melayani. 다른 말로 표현하면 장비들을 잘 갖추도록 활용하도록 만든다는 뜻입니다. Jadi itu melengkapi ini artinya memberikan sebuah mengangkatkan semacam kemampuan agar mereka bisa memakai segala macam sarana prasarana gitu. 이렇게 준비된 성도들이 뭘 합니까? 봉사를 합니다. Jadi jemaat yang sudah dilengkapi oleh firman Tuhan baru saja bisa melayani untuk gereja. 나중에 살피겠지만 이건 청소나 그다음 부엌 일 같은 그런 봉사만을 의미하는 게 아닙니다. Pelayanan gereja bukan hanya sekedar seperti bersih-bersih ruang ibadah atau masak-masak, bukan hal itu. 이 봉사는 하나님의 백성을 섬기는 봉사를 의미합니다. Di sini itu untuk pelayanan ini artinya melayani untuk umat Allah itu. 직분에 의해서 특히 말씀에 의해서 성도들이 준비되고
Jadi itu melalui firman Tuhan dilengkapi itu orang-orang kudus. 이렇게 준비된 성도들이 하나님의 백성들을 또 다른 성도들을 섬기고 봉사합니다. Kemudian orang-orang yang dilengkapi oleh firman Tuhan, mereka bisa itu melayani untuk orang yang lain dengan firman-Nya. 그러면 그리스도의 몸인 교회는 자연스럽게 성장하고 발전하고 Makanya 세워집니다. tubuh Kristus yaitu gereja itu otomatis bertumbuh dan juga itu bisa menjadi dewasa gitu. 지금까지 여러분은 준비되는 위치에 있었을 겁니다. Mungkin saudara-saudara kebanyakan di sini untuk sekarang posisinya sedang diperlengkapi itu. 어떤 사람은 잘 준비되어서 봉사를 좀 하신 분도 있을 겁니다. Juga di antara kita ada orang-orang yang sudah dilengkapi, juga ada banyak pengalaman pelayanan. 어떤 분들은 봉사를 조금 덜 한 분들도 있을 겁니다. Ada di antara kita juga itu ada sudah dilengkapi tapi itu pelayanannya kecil juga ada itu. 그리스도의 몸인 우리들은 이렇게 조금씩 성장해 왔습니다. Maka sampai sekarang kita ini semakin lama semakin bertumbuh sebagai itu tubuh Kristus. 하지만 이제는 우리가 가장 앞쪽에 가서 이 부분을 점검해야 합니다. Sekarang posisi kita perlu berbalik yang paling ke depan, lagi kita perlu itu memeriksakan diri sendiri ini. 어쩌면 교회의 전체 미래를 결정지을 수 있는 말씀을 다루는 직분을 의미합니다. Artinya kita perlu itu mendahului kembali ke belakang itu karena sebagai itu pejabat yang bisa dipercayakan firman Tuhan untuk masa depan gereja ini kita semua ini. 이런 생각을 가지고 오늘 강의로 들어가겠습니다. Jadi dengan pemikiran demikian kita perlu itu mulai dengan pelajaran hari ini. 오늘 주제는 은사와 봉사입니다. Hari ini itu sebuah tema itu adalah ini karunia dan pelayanan. 은사는 카리스 혹은 카리스마라고 합니다. Biasanya itu yang karunia itu mirip-mirip ya. Karunia itu karis dan karisma. 카리스는 은혜고 자기- 카리스마는 복수로서 은사들을 의미합니다. Sebenarnya karis itu adalah kasih karunia, tapi karisma itu adalah karunia itu. 이 카리스마라는 이 은사들은 하나님께서 우리에게 주신 선물을 일차적으로 의미합니다. Jadi itu karisma itu adalah ini sebuah itu pemberian Allah kepada kita. 하나님께서 우리에게 주신 선물 뭐가 있습니까? Apakah di antara pemberian Allah kepada kita? 로마서 1장에 따르면 복음도 선물입니다. Salah satu itu pemberian Allah yang khusus itu adalah Injil di dalam kitab Roma pasal pertama. 로마서 6장에 의하면 영생도 하나님의 선물입니다. Juga itu di dalam Roma pasal 8 itu hidup yang kekal juga itu salah satu pemberian Allah, karunia Allah. 고린도전서 12장에 의하면 믿음도 하나님의 선물입니다. 1 Korintus pasal 12 mengatakan iman juga itu pemberian Allah, ini karunia Allah kepada 우리 kita. 부모님, 자녀, 가정 다 하나님께서 주신 선물입니다. Jadi itu keluarga kita, orang tua kita maupun anak-anak kita ini semuanya bisa menjadi karunia diberikan oleh Allah. 하지만 우리가 신약 성경에서 은사라고 할 때, 교회에 주신 은사라고 할 때 그것은 특정한 성령님의 은사, 성령께서 주신 은사를 이야기합니다. Tapi di dalam Perjanjian Baru mengatakan karunia itu ini bersifatnya melalui Roh Kudus yang khusus memberikan kepada orang-orang percaya, itu adalah karunia Roh itu. 혹시 이 슬라이드 준비가 됐는 거 없습니까? 자, 성경을 한번 찾아보겠습니다. Coba kita membaca Alkitab, mencari 로마서 Alkitab. 12장 6절에서 8절입니다. Roma pasal 12 ayat 6 dan 7. 여러분 메모를 잘 해놓으십시오. Kita perlu catat ini ya, ayat-ayat ini sangat penting. 신약 성경에서 말씀하는 은사가 기록되어 있는 구절입니다. Di sini saya mencari ayat-ayat ini, semuanya apakah karunia-karunia roh itu ya, itu semuanya dicantumkan di sini. 제가 읽으면서 설명을 해보겠습니다. Roma pasal 12 ayat 6 saya akan bacakan. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan. 혹 예언이면 믿음의 분수대로 Kepada kita jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani.
혹 가르치는 자면 가르치는 일로, Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. 구제하는 자는 성실함으로, Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. 다스리는 자는 부지런함으로, Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 Siapa 것이니라. yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 여기에 나오는 은사들을 나열하면 이렇습니다. Di sini itu ada semua itu karunia-karunia roh itu. 예언이 나옵니다. Yang pertama itu nubuat, 섬기는 것이 나옵니다. ada pelayanan, 가르치는 것이 나옵니다. ada itu mengajar, 위로하는 것이 나옵니다. itu menasihati dan menghibur, 구제하는 것이 나옵니다. juga itu membagi-bagi, 다스리는 것이 나옵니다. itu juga itu yang memerintahkan sebagai itu pemimpin, 자비를 베푸는 것이 나옵니다. juga di sini itu murah hati gitu ya. 자, 여러분 생각에 이 7가지 중에 더 높은 은사가 있을까요? Tadi yang terakhirnya kemurahan gitu ya. Jadi di antara karunia-karunia itu, yang mana yang paling tinggi dan paling penting? Yang 어떤 mana? 은사가 더 높습니까? Menurut saudara-saudara, di antara karunia-karunia ini, karunia apa yang paling penting dan paling yang utama? Coba jawab. Melayani. 봉사가 가장 중요한 은사라고 이야기. 오케이. terima 자, kasih. 다음 구절로 넘어갑니다. Coba itu lanjut ya, saya tidak menjawab itu ya. 고린도전서 12장 Coba itu kita membuka 1 Korintus pasal 12, 8절에서 10절입니다. 8 sampai 10. Di sini juga sudah menjelaskan tentang karunia roh. 자, 같이 한번 읽어 주시죠. 8절에서 10절. 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama dengan satu suara. 1, 2, 3. Sebab kepada seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada lain orang yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain yaitu memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberitakan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi itu memberitakan karunia untuk membedakan roh. Kepada yang seorang yang memberitakan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 자, 넘어가서 28절부터 30절까지 한 번 더 보겠습니다. Lanjut itu ayat 28 sampai ke 30 kita baca lagi 1, 2, 3, ayat 28-nya 1, 2, 3. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah mereka rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau yang menafsirkan bahasa roh? 자, 여기에 보면 말씀을 전하는 지혜의 말씀이라는 은사가 있습니다. Di sini tadi kita sudah bacakan di sini salah satu karunia itu memberitakan firman dengan hikmat. 믿음도 은사로 들어가 있습니다. Ini salah satu, ini karunianya juga itu iman. 병 고치는 은사도 있습니다. Juga ada itu karunia untuk penyembuhan. 능력 행하는 은사도 있습니다. Juga ada itu karunia untuk mujizat. 방언도 있습니다. Di sini ada juga itu bahasa roh. 방언 통역도 있습니다. Juga ada itu menafsirkan bahasa roh. 그리고 밑에 뒤에 가보니까 사도, 선지자, 교사도 있습니다. Juga ada itu salah satu karunia rasul, nabi, dan pengajar. 돕는 것도 있고 다스리는 것도 있습니다. Juga ada sebagian yang bisa menolong, juga ada sebagian yang bisa memerintahkan juga ada. 자, 첫 번째 질문. Saya mau tanya, 능력 행하는 것과 돕는 것 중에 어떤 은사가 더 중요하고 di 높습니까? antara karunia yang berbuat mujizat dengan karunia yang melayani, yang mana lebih bagus dan penting? 다 갔다 이야기합니다. 훌륭한 Wah, 학생들입니다. jawabannya luar biasa, itu bagus.
우리 리폼드 진영에서는 이런 내용들이 잘 정착이 되어 있는 것 같습니다. Kalau tadi yang jawaban saudara-saudara itu, ini dari itu pihak reform yang begitu jelas kita bisa menjawab demikian. 한국 교회 성도들에게 질문을 하면 엉뚱한 대답이 나오기도 합니다. Tapi di antara jemaat Korea saya pernah itu bertanya, mereka jawaban mereka keliru banget itu. 이런 분들은 방언을 더 높은 은사로 칩니다. Ada di antara mereka itu yang mengutamakan bahasa roh itu. 방언을 하지 못하면 구원을 받지 못한 것으로까지 이야기합니다. Bahkan di antara mereka mengatakan kalau kamu tidak mendapat karunia bahasa roh, kamu tidak ada keselamatan. Mereka mengatakan demikian. 병을 고치는 것을 훨씬 더 높은 은사로 칩니다. Di antara mereka juga itu menjawabnya, wah Pak Pendeta lebih pentingnya karunia penyembuhan daripada yang lain. Mereka menjawab seperti 그러나 itu. 신약 성경의 가르침은 전혀 그렇지 않습니다. Tetapi ajaran di dalam perjanjian baru sama sekali tidak begitu saudara-saudara. 한 사람이 은사를 독점하는 것도 불가능합니다. Satu orang mempunyai segala macam karunia roh itu pun tidak bisa itu. 은사는 하나님께서 주시는 선물이기 때문입니다. Karena karunia ini pemberian Allah sebagai itu yang pemberian gift untuk manusia itu. 어떤 dari Allah. 사람들은 병 고치는 은사, 방언, 능력 행하는 은사가 있다고 다른 사람을 지배하려고 합니다. Ada orang yang dia telah mempunyai karunia penyembuhan, karunia mujizat, karunia bahasa roh. Dia itu yang dengan karunia yang demikian dia mau menguasai orang lain. Ada 여러분, 우리는 다른 사람을 지배하지 않습니다. Tapi saudara-saudara reform tidak boleh itu menguasai orang lain dengan kuasa semacam apapun. 인도네시아도 다른 나라에 지배받은 역사가 있습니다. Memang kita sudah tahu Indonesia pun pernah dijajah oleh itu dari negara yang lain. 한국도 다른 나라에 지배받은 역사가 Di 있습니다. Korea juga itu yang pernah dijajah oleh itu negara-negara yang lain. 그것은 잘못된 겁니다. Memang salah satu yang tidak baik dan tidak benar itu. 나이로, 돈으로, 무력으로 다른 사람을, 다른 나라를 지배하는 것은 잘못되었습니다. Dengan kekuatan mereka sendiri, dengan itu keuangan mereka atau kekuasaan mereka sendiri mau menjajah negara yang lain, itu yang bersifat tidak benar dan tidak baik. 그러나 우리는 존중합니다. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen selalu kita itu menghormati orang yang lain. 우리는 권위자들을 존중합니다. Kita itu menghormati orang yang telah mempunyai jabatan atau itu kekuasaan itu. 베드로전서 4장 10절을 한번 찾아봅시다. Coba itu kita membuka Alkitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 베드로전서 4장 10절. Pasal 4 ayat 10, 1 Petrus. Coba kita baca bersama-sama dengan 같이 satu suara 읽겠습니다. ya, ayat 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 여기에 보면 각각 은사를 받은 대로라고 되어 있습니다. Di sini itu firman Tuhan mengatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. 따라서 우리 모두는 우리 각각에게 주시는 하나님의 선물을 받았다라는 뜻입니다. Saudara-saudara, tahu tidak tahu kita telah menerima karunia dari Allah itu masing-masing itu. 자, 머리로 아는 것은 그것만 중요한 게 아닙니다. Biasanya itu hanya itu tahu saja dalam itu otak kita, tapi tidak begitu penting saja itu cuma itu pengetahuan di dalam otak kita. 여러분 각자가 내가 받은 은사가 무엇인지 말할 수 있어야 됩니다. Kita harus bisa menjawab karunia saya apa, itu harus kita bisa menjawab karunia saya apa. 그걸 발견해야 됩니다. Kita harus menemukan diri sendiri karuniaku apa diberikan oleh Tuhan itu. 그리고 결국 우리는 가르치는 은사가 있는 사람으로 변해가야 합니다. Ini salah satu karunia bagi kita itu adalah karunia pengajar gitu. Jadi kita juga itu arahnya ke sana itu. 지금은 다른 사람을 돕고 다른 사람에게 친절을 베푸는 은사를 가진 사람들이 있을 수 있습니다. Di antara kita ada orang yang menerima karunia yang senang menolong orang lain dan melayani orang lain dengan
penuh hormat. 또 지금은 지혜로운 마음으로 다른 사람에게 조언을 해줄 수 있는 사람도 있을 겁니다. Juga mempunyai itu karunia ya, hikmat dengan menasihati orang lain. 결국 우리는 이 내용들이 발전해서 가르치는 은사를 받는 사람으로 발전해 가야 합니다. Nanti ini karunia-karunia yang demikian itu berkembang sampai kita bisa memperkembangkan karunia yang mengajar orang lain itu. 여러분, Itu yang kita perlu. 여러분 여기서 우리는 은사가 봉사로 연결된다는 중요한 원리를 깨달아야 합니다. Di sini kita bisa menemukan sebuah prinsip bahwa karunia ini untuk menuju untuk pelayanan. 헬라어로 은사는 카리스마타라고 합니다. Kalau dengan bahasa Yunani itu karunia itu karisma dan karismata. 봉사는 디아코니아라고 합니다. Kalau pelayanan itu yang dengan bahasa Yunani itu diakonia. 하나님께서 왜 카리스마타를 우리에게 주셨습니까? Kenapa Tuhan telah memberikan karismata itu karunia kepada kita? 이 은사로 봉사하라고 주신 겁니다. Karena ini semua itu karunia untuk pelayanan. Jelas. 방금 읽은 구절을 한 번 더 봅시다. Kembali lagi itu tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 뒷부분을 잘 보세요. 서로 봉사하라. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 여기에 은사는 봉사로 반드시 연결된다는 것을 우리가 알 수 있습니다. Maka di sini karunia ini pasti itu yang bisa bersambung dengan pelayanan. Gitu. 앞서 읽었던 로마서 12장으로 돌아가 보겠습니다. Coba kita kembali lagi kitab Roma pasal 12 tadi kita sudah bacakan. Roma pasal 12. (6절) 끝부분을 보십시오. Ayat ke-6 kita perlu. 예언이면 혹 그 은사가 예언이면 믿음의 분수대로 하라는 겁니다. Di sini saudara-saudara bagian yang ayat 6 bagian yang B itu bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 혹 그 은사가 섬기는 일이면 7절 섬기는 일이면 섬기는 일을 하라는 겁니다. Jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani. 혹 그 은사가 가르치는 일이면 가르치는 일로 하라는 겁니다. Jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar. 너무 분명하죠. Begitu jelas itu. 8절도 마찬가지입니다. Ayat 8 juga sama itu. 위로하는 자는 위로하는 일을 하라는 겁니다. Kalau mempunyai karunia menasihati, baiklah kita menasihati. 구제하는 은사는 성실하게 하라는 겁니다. Kalau mau itu ada karunia membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya. 다스리는 은사라면 부지런하게 다스리라는 겁니다. Kalau itu telah memberikan karunia pimpinan, harus itu dengan rajin yang melakukan. 자, 여러분 한번 생각해 보시죠. Coba itu pikiran saudara-saudara. 나에게 가르치는 은사가 있다고 칩시다. Seandainya kita telah mempunyai karunia mengajar. 하나님 감사합니다. 나에게 이런 은사를 주셔서 감사합니다. Tuhan terima kasih engkau telah memberikan karunia bagiku demikian. 그런데 아무것도 안 하고 있다면 Namun demikian dia tidak melakukan apa-apa. 그게 은사입니까? Apakah itu bisa menjadi karunia bagi orang itu? 아닙니다. Tidak. 나에게 구제하는 은사가 있다고 칩시다. Walaupun aku telah mempunyai itu karunia membagi-bagikan dengan hati yang ikhlas. 나에게 섬기는 은사가 있다고 칩시다. Jikalau kita telah mempunyai karunia itu pelayanan. 하나님이 선물을 주셨으니 얼마나 감사합니까? Karena Tuhan telah memberikan karunia betapa senangnya dan sukacitanya. 하나님 감사합니다. bersyukurnya. 모든 영광 하나님께 올려드립니다. Ya 기도할 Tuhan 수 있습니다. bersyukur, Tuhan aku mau memuliakan nama Tuhan, bisa berdoa demikian. 그러나 섬기지 않고 구제하지 않으면 그건 섬기는 은사입니까? 아닙니까? Tetapi dia tidak melakukan membagi-bagikan, dia tidak melakukan mengajar, dia tidak melakukan itu yang Tuhan yang telah memberikan karunia. Apakah ini bisa menjadi karunia yang benar-benar? 하나님께서 각 사람에게 은사를 주셨다는 걸 우리는 어떻게 압니까? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan telah memberikan karunia kepada setiap orang? 그
그 은사에 합당한 봉사를 할 때 비로소 압니다. Ketika kita bisa melakukan sesuai dengan karunia diberikan oleh Tuhan, kita baru sadar, ini karunia itu. 하나님께서 diberikan oleh 우리에게 Tuhan. 은사를 왜 주셨습니까? Kenapa Tuhan telah memberikan karunia kepada kita, saudara-saudara? 서로 섬기고 돌보고 또 서로를 세우라고 주셨습니다. Saling membangun, saling melayani, juga itu saling mengasihi. Ini tujuannya yang begitu jelas. 절대로 다른 사람을 지배하지 않습니다. Bukan dengan karunia itu mau menguasai dan mengontrol orang lain. 다른 Bukan. 사람에게 무례히 행치 않습니다. Dengan kesombongan tidak itu yang apa namanya dia itu tidak melakukan yang tidak apa namanya sopan gitu. 서로 존중하고 아끼고 사랑하면서 섬깁니다. Dengan penuh hormat lalu saling mengasihi dan melayani. Ini tujuannya untuk karunia itu. 인도네시아 교회는 잘 모르겠습니다만 한국의 교회에서는 이런 일들이 종종 있습니다. Makanya itu tadi saya sudah itu pernah itu menjelaskan bahwa saya tidak tahu itu keadaan jemaat Indonesia, tapi di Korea ada orang yang salah paham tentang karunia roh ini. 아마 비슷할 것이라고 생각합니다. Tapi mungkin kebesaran itu jemaat Indonesia juga ada yang seperti itu. 갈등이 있고 분열이 있는 곳에 가면 섬김이 없습니다. Kalau di dalam gereja ada konflik dan juga itu yang perselisihan, di situ sama sekali tidak kelihatan saling melayani. 내가 저 사람을 이기나 안 이기나 힘의 대결만 있습니다. Cuma itu ada pertentangan di antara itu kelompok itu masing-masing. 하나님의 은사가 활발하게 일어나고 서로를 섬겨야 하는데 그렇지 못합니다. Jadi di situ tidak ada itu, walaupun mereka telah mempunyai karunia, tapi sama sekali tidak ada yang pelayanan dan saling mengasihi itu. 여러분, 봉사라는 디아코니아라는 이 헬라어 단어가 종이라는 단어와 연결됩니다. Jadi yang kata diakonia pelayanan itu ini ada apa namanya sambungan artinya dengan seorang hamba. 헬라어로 종은 디아코노스라고 합니다. Kalau dengan bahasa Yunani itu hamba itu disebut diakonos. 우리가 은사를 가지고 다른 사람을 섬기는데 어떻게 섬기느냐? Kalau kita mau itu melayani orang lain dengan karunia itu, bagaimana dengan caranya? 종처럼 섬깁니다. Seperti seorang hamba perlu kita melayani orang lain. 우리는 다른 사람의 종입니다. Jadi kita perlu menganggap bahwa kita ini seorang hamba untuk melayani orang lain. 물론 하나님께서는 그 종에게 권위를 주십니다. Memang walaupun itu hamba, tapi Tuhan telah memberikan sebuah kuasa khusus untuk hamba ini. 마가복음이 그걸 보여줍니다. Di dalam kitab Injil Markus itu yang berbicara tentang hal itu. 예수님은 섬기는 종으로 오셨습니다. Yesus datang di dunia ini sebagai itu hamba. 섬기는 종에게 권위가 없습니까? Tetapi sebagai hamba pun Tuhan Allah memberikan semacam kuasa bagi dia. 하나님이 그를 높이시고 Jadi Tuhan Allah sendiri itu yang meninggikan dia. 성령 안에서 진실하게 행하는 우리도 그 사람의 권위를 인정하기 시작할 겁니다. Jadi itu barang siapa yang melihat orang yang sedemikian pun bisa itu yang dianggap orang yang dihormatinya. 마가복음 10장 45절을 찾아봅시다. Coba itu kita membuka Alkitab Markus pasal 10 45. Injil Markus pasal 10 ayat 45. 평생에 암송을 하시면 좋겠습니다. Kita perlu menghafalkan ayat ini. Sering-sering kita juga itu menghafal ya. Tapi kita perlu itu memperhatikan di sini. Coba ayat 45 kita baca bersama-sama dengan satu suara. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberitakan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. 아멘. 여기 섬기려 하고라는 이 단어가 그야말로 종으로 섬긴다는 뜻입니다. Jadi di sini Yesus yang datang untuk melayani ini bersifat seorang hamba. 여러분 여담이지만 사복음서를 잘 연구해 보면 참 재미있습니다. Kalau kita bisa membahas itu keempat Injil itu sangat menarik. 마태복음의 주제가 무엇인지 아십니까? Ini salah satu tema Injil Matius itu apa? Tahu ya? Mungkin. Mesias?
메시아로 오신 예수님. Ya. 마태복음의 주제는 메시아이긴 하지만 왕이신 예수님을 드러냅니다. Matius itu memang salah satu tema itu besar itu memang Yesus datang sebagai Mesias, tapi Matius itu menjelaskan Yesus datang sebagai raja. 그래서 동방 박사들이 예수님을 찾아와서 유대인 왕으로 오신 분이 어디 있느냐라고 헤롯 왕궁에 가서 물었던 겁니다. Makanya dicerita di dalam kitab Matius saja ada itu orang-orang Majus dari timur, mereka datang mencari siapa? Di mana ada lahir itu seorang raja orang Yahudi. 여러분 Mereka mencari-cari. 그 사건은 마태복음에만 있는 내용입니다. Cerita ini hanya tercantum di dalam kitab Matius saja itu. 다른 복음서에는 안 나옵니다. Injil-injil yang lain tidak ada cerita yang demikian. 왜 안 나오느냐? Kenapa? 주제가 왕이 아니기 때문에. Karena itu Injil-injil yang lain bukan temanya untuk khusus untuk Yesus adalah raja gitu. 마태복음은 왕으로 오신 예수님을 보여줍니다. Tetapi Matius mau memperlihatkan Yesus seorang raja datang di dunia 그러면 ini. 이 왕은 군림하고 통치하고 지배하는 그런 왕입니까? Apakah raja ini dia datang lalu langsung memerintahkan dan menguasai dan mengontrol semua manusia, tipe yang seperti itu ya? 아니라는 게 마가복음입니다. Makanya itu menjelaskan hal itu bukan. Jadi di kitab Markus menjelaskan hal itu. 마가복음은 종으로 오신 예수님을 보여줍니다. Yesus datang sebagai hamba. 여러분 왕하고 종하고 연결이 되겠습니까? Coba itu bayangkan raja dengan seorang hamba. Bagaimana bisa itu ada persinambungannya di 이 antara itu? 세상에서는 연결이 안 됩니다. Kalau dengan pemikiran dunia sama sekali tidak ada itu kaitan dan hubungannya. 하지만 하나님 나라에서는 왕과 종이 연결됩니다. Tetapi di dalam kerajaan Allah, raja dengan hamba ini equal sama itu. 종으로 왔다고 해서 권위가 하나도 없습니까? Walaupun dia datang sebagai hamba, tapi dia telah mempunyai kuasa. 이 종을 하나님이 높이신다는 권위 있는 종이라는 게 마태 마가복음의 설명입니다. Walaupun dia datang seorang itu hamba, tetapi Tuhan Allah sendiri memberikan kuasa, Allah sendiri itu mengangkat dia sebagai itu raja. Ini yang membuktikan di dalam kitab Matius dan Markus. 다시 에베소서 4장으로 돌아가겠습니다. Coba kembali lagi Efesus pasal 4. 읽지는 않았지만 8절을 보십시오. Ayat 8 coba kita perlu memperhatikan di sini. 여기에 선물이라는 단어가 나옵니다. Di sini ada itu yang pemberian kepada manusia. 헬라어로는 은사라는 단어 카리스마타라고 있는데 이 단어는 카리스마타는 아닙니다. Memang itu kita tadi saya sudah sampaikan bahwa karunia itu dengan bahasa Yunani karismata, tapi ayat 8 di sini pemberian ini dengan bahasa Yunani tidak lagi itu memakai karismata. 이 단어는 도마타라는 단어입니다. Di sini ada itu sebuah istilah beda dengan karismata, ini pemberian ini dengan domata dengan bahasa Yunani. 단어는 다르지만 사실은 선물이라는 같은 뜻입니다. Memang itu istilahnya beda dengan karismata dengan domata, tapi artinya hampir sama. 그 선물의 내용이 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 직분, 말씀의 은사였습니다. Itu pemberian itu adalah sebagai itu yang karunia untuk menanggung jawab tentang firman Tuhan. 다시 12절로 돌아가겠습니다. Ayat 12 di sini. 이 말씀의 은사는 성도들을 준비시킵니다. Jadi untuk karunia yang diberikan oleh Tuhan itu dengan firman itu untuk mempersiapkan, melengkapi jemaat-jemaat itu. 예를 들어서 우리 교회에 새로운 가족이 들어왔다고 칩시다. Misalnya ini contoh ya, contoh yang lebih realita. 그 사람은 Misalnya ada seorang jemaat yang baru datang di gereja kita. 그 사람은 아직까지 불신자입니다. Tapi dia masih belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. 좋은 성품을 가질 수도 있고 좋은 특징을 가질 수도 있습니다만 Orang ini 불신자입니다. memang itu mempunyai karakter yang bagus dan orang yang sopan dan yang rendah hati. Namun demikian dia
tidak percaya pada Tuhan Yesus. 세상에서 살아갈 때 그 좋은 성품은 좋은 일이었지만 하나님께서 주신 은사는 아닙니다. Walaupun karakternya yang bagus orang itu hidup di tengah-tengah dunia, tapi ini bukanlah pemberian Allah bagi dia. 왜냐하면 성경에 따르면 하나님은 성도들에게 자기 백성에게 은사를 주시지 불신자들에게 은사를 주지 않기 때문입니다. Karena apa? Itu walaupun mempunyai karakter yang baik ini bukan yang pemberian Allah dan karunia Allah. Karunia Allah itu hanya diberikan kepada orang percaya saja itu. 그러나 교회 들어와서 하나님의 말씀을 듣기 시작합니다. Tetapi orang itu baru masuk di gereja lalu dia pernah dengar firman Tuhan. 예수님을 자기 구주로 영접하고 고백하기 시작합니다. Akhirnya dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan bisa mengaku bahwa demikian. 그러면 말씀을 듣는 중에 무엇이 일어나야 합니까? Jadi bagi orang itu di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan terjadi sesuatu yang khusus bagi dia. 그 사람의 은사가 개발되어야 합니다. Lalu dia itu yang bisa itu diperkembangkan karunia-Nya bagi dia. 말씀을 듣는 중에 그 사람 인생의 목표가 생겨야 합니다. Karena di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan, dia baru sadar tujuan hidupnya. 말씀을 듣는 중에 내가 하나님 나라와 교회와 복음을 위해서 어떻게 섬겨야 하는지를 깨닫게 해야 합니다. Jadi di tengah-tengah dengar firman Tuhan, dia baru sadar tujuan hidupnya. Itu yang bagaimana aku bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana aku bisa itu yang menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah gereja itu. 이게 성도들이 준비되는 과정입니다. Itulah semacam proses jemaat yang diperlengkapi dengan karunia itu. 여러분 이게 한 주만에 되겠습니까? Bukan hanya dalam 1 minggu saja itu berubah demikian. 한 달 1년이면 충분하겠습니까? Apakah dia cukup dalam prosesnya 1 bulan atau 1 tahun? 살다 보니 사고를 당할 수도 있습니다. Saudara-saudara, ketika kita hidup bisa itu mengalami kecelakaan. 살다 보니 교회 안에서 갈등을 경험할 수도 있습니다. Juga di dalam itu gereja bisa itu mengalami konflik di antara jemaat. 사탄은 지금도 문 밖에서 우리를 삼키려고 기다리고 있습니다. Sekarang pun iblis itu mengaum untuk meneguk itu makan untuk jemaat. 이 모든 어려움을 극복하고 모든 죄와의 싸움에서 승리하는 가운데 은사가 개발되는 겁니다. Jadi di tengah-tengah perjalanan hidup yang semacam tadi yang seperti yang kejadian-kejadian seperti apa namanya tadi sudah menjelaskan itu, di tengah-tengah proses makin lama makin bisa berkembang karunia. 우리를 교회의 지도자로 부르신 이 부르심은 굉장히 무거운 겁니다. Makanya ketika Tuhan memanggil kita sebagai hamba Tuhan itu semacam itu tugas yang begitu berat sebenarnya. 제가 어제 말씀드렸지만 저희 교회에는 우리 아이들까지 포함해서 약 700여 명의 성도들이 있습니다. Gereja kami tadi malam pun saya sudah itu pernah bicara, jemaat kami hampir 700 jemaat. 아주 큰 교회는 아니지만 그래도 꽤 괜찮은 교회. Gereja kami memang bukan itu mega church, tetapi gereja kami lumayan besar. 한국의 교회들도 70% 이상이 자립이 안 되는 교회들입니다. Di antara jemaat gereja-gereja Korea pun hampir 70% gereja itu masih belum mandiri, saudara. 목사님들이 저처럼 이렇게 선교지 못 나와보고 은퇴하시는 분들이 훨씬 많습니다. Lebih banyak pendeta-pendeta tidak pernah itu yang melayani seperti saya di luar negeri bisa pelayanan itu. 그러니 저는 얼마나 좋은 케이스입니까? Tetapi saya sendiri berpikir aku ini sendiri sangat diberkati oleh Tuhan, bisa itu kesempatan luar negeri bisa pelayanan. 약간 어깨가 이렇게 올라갈 수도 있습니다. Saya bisa itu yang apa namanya itu istilahnya itu apa ya, yang tadi sombong gitu. 아주 스스로 자랑스러워할 수 있습니다. Juga itu memegahkan diri sendiri dan juga itu bermegah sendiri bisa terjadi. 그러나 목사의 영광은 우리 성도가 몇 명이냐에 달려 있지 않습니다. Tetapi kemuliaan bagi pendeta itu bukanlah jumlah jemaat. 만약 제가 은퇴할 때쯤 되었는데 성도들이 자라지 않았다면 Seandainya saya sudah itu menghadapi waktunya umur saya itu dekat pensiun, tetapi kondisi jemaat kita ini masih belum bertumbuh, belum dilengkapi oleh itu karunia itu. 그 목회는 실패한 겁니다. Kalau itu pelayananku ini pasti dianggap gagal gitu. 제가 은퇴할 때쯤 되어서 돌아봤는데 성도들이
성장해 있지 않다면 그 말씀 사역은 실패한 겁니다. Kalau itu hampir dekat itu pensiun, tapi melihat jemaat yang masih begitu-begitu tidak pernah itu berkembang dan bertumbuh, ini artinya pelayananku ini gagal. 열심히 말씀 사역을 하는데 교회 안에 갈등이 해결이 안 된다면 그건 잘못하고 있는 겁니다. Walaupun itu yang semangat untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi di antara jemaat masih belum selesai konflik di antara kelompok dengan kelompok dan pribadi itu, artinya sekarang pelayanan dan penyampaian khotbah itu yang gagal sepertinya. 어제 강의를 마치고 숙소로 돌아갔는데 문자가 한 통 와 있었어요. Kemarin setelah selesai seminar pertama, saya kembali ke tempat penginapan, ada SMS dari Korea. 우리 교회 집사님한테 온 문자입니다. Ini salah seorang jemaat kirim itu SMS pada saya. 교회를 떠나야 되겠다는 문자를 저한테 보냈어요. Itu yang beritanya, Pak Pendeta, saya mau tinggalkan gereja itu. 이분하고 저는 관계가 참 좋습니다. Memang saya itu begitu baik hubungannya dengan jemaat itu. 이 가정도 성실하게 교회 생활합니다. Keluarga itu mereka juga begitu setia pelayanan di dalam 특히 이 gereja. 집의 자녀들이 교회를 너무 좋아합니다. Apalagi itu anak-anak mereka begitu senang untuk beribadah di gereja. 우리 주일학교에서 열심히 활동하는 친구들입니다. Juga itu anak-anak sekolah minggu itu. 근데 이 집사님이 약간 좀 센 캐릭터입니다. Tetapi itu jemaat itu memang karakternya dia agak keras. 다른 분들하고 그동안 관계가 조금 힘들었던 것 같습니다. Makanya itu karena karakternya dia agak keras dan kasar, jadi itu susah untuk berhubungan dengan baik-baik dengan jemaat yang lain. 나름 해결해 보려고 노력했는데 잘 안 됐던 것 같습니다. Jadi dia sendiri pernah bergumul dan berusaha untuk membuat hubungannya dengan baik-baik, tapi dia tidak bisa itu menyelesaikan masalah itu. 여기서 강의를 잘하고 들어가서 그 문자를 받았을 때 기분이 어땠을까요? Setelah saya itu menyampaikan kemarin tadi malam, saya menyampaikan ceramah, lalu turun terima itu SMS-nya, Pak Pendeta mau tinggalkan dari gereja. Gimana perasaan saya, saudara-saudara? 참 힘들었습니다. Saya begitu rasa susah itu. 열심히 말씀 사역하는데 해결이 안 되는 문제들도 있습니다. Jadi saya sendiri itu yang begitu susah payah untuk mengajar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Namun demikian bisa terjadi yang demikian. 성도들이 결정하기 전에 목사와 혹은 당회와 의논하면 좋겠는데 그렇지 않습니다. Kebanyakan jemaat itu mereka sendiri memutuskan sendiri, mereka itu tidak pernah konsultasi begitu lama dengan pendeta maupun majelis, tapi keputusan sendiri langsung nanti ungkapkan. 여러분 이게 현실입니다. Ini memang realita di dalam pelayanan kita, gereja kita. 그래서 제가 그 집사님에게 다음 주에 한 번만 만나고 그 다음에 결정하자고 부탁을 했습니다. Tadi malam saya itu menjawab SMS, Ibu jangan tinggalkan langsung minggu depan, satu kali saja itu, coba itu bertemu yang terakhir dengan saya minggu ini. 하지만 대부분 다 이런 경우에는 다 떠나는 형식이 나타납니다. Tetapi itu pengalaman saya, kebanyakan jemaat yang tipe yang seperti itu pasti dia tinggalkan gereja itu. 여러분 우리가 목회하고 교회를 섬기는 현실이 이렇습니다. Memang realita kita di dalam pelayanan gereja kebanyakan bisa itu mengalami seperti itu. 이걸 뛰어넘고 극복해서 하나님의 교회를 세워나가는 겁니다. Jadi kita perlu melampaui masalah-masalah yang kita mengalami, itu tujuan kita yang melayani gereja Tuhan itu. 얼마나 힘들겠습니까마는 그러나 이것이 우리에게 주어진 책임이고 직무입니다. Memang itu tugas yang begitu berat dan susah, tetapi itu pun salah satu tugas diberikan oleh Tuhan untuk kita semua sebagai hamba Tuhan. 저와 우리 교회를 위해서 기도해 주십시오. Tolong itu mendoakan untuk saya dan jemaat kami juga itu. 자, 이제 다시 공부로 돌아가야 Ya, 됩니다. kembali lagi kita fokuskan. 자, 오늘 우리가 읽었던 구절에 따르면 Tadi kita sudah bacakan ayat-ayat firman Tuhan. 은사들이 이렇게 다 이 리스트가 다 있습니다. Ada itu yang berbagai macam list karunia-karunia itu. 근데 거기에 가르치는 은사, 다스리는 은사, 구제하고 섬기고 돌보는 은사가 있습니다. Di situ ada karunia mengajar, karunia nasihat, karunia itu memimpin, karunia macam-macam itu ada banyak. 가르치는 은사는 목사 직분을 의미합니다. Kalau di situ karunia mengajar itu jabatan pendeta sebenarnya. 다스리는 은사는 장로 직분을 의미합니다. Karunia memimpin itu ini jabatan penatua. 돌보는 은사는
집사의 직분을 의미합니다. Kalau itu yang menasihati maupun itu memelihara, memperhatikan jemaat itu yang semacam itu peranan dari diakon. 여러분 이미 우리는 살폈습니다. 은사는 높낮이가 없습니다. Di antara karunia-karunia itu tidak ada itu yang apa namanya tingkat masing-masing, semua sama itu setaranya. 그러면 여러분 위로하는 은사와 가르치는 은사 어느 게 더 높습니까? Di antara karunia mengajar, coba saya tanya ya, karunia mengajar dan karunia menasehati itu yang mana yang lebih tinggi? Enggak ada ya, kataku iyagian. 네, 어느 하나가 더 높지 않습니다. Ya, benar jawabannya ini setaranya. 그런데 신약 성경을 잘 보면 Tapi kita perlu memperhatikan itu ajaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru. 목사와 관련된 은사, 장로와 관련된 은사, 집사와 관련된 은사가 따로 구분되어 있습니다. Ada karunia itu ada pembagian. Karunia khusus untuk pendeta ada karunia khusus untuk penatua juga ada karunia khusus untuk diakon ada itu saudara-saudara. 한번 찾아볼까요? Coba kita mencari ayat. 고린도전서 12장 28절. Coba itu 1 Korintus pasal 12 ayat 28. 아까 읽었던 구절이긴 합니다. Memang kita tadi sudah bacakan 12장 28절. ayat 28. 여기에 보면 사도, 선지자, 교사가 첫째, 둘째, 셋째로 나옵니다. Di sini ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di sini ada yang pertama itu adalah rasul, ada nabi, juga ada itu pengajar gitu. 아주 의도적이죠. Di sini ada sebuah maksud saudara-saudara. 첫째, 둘째, 셋째라고 붙여진 데는 사도, 선지자, 교사라는 말씀의 직분이 언급되어 있습니다. Di sini semua itu jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ini semua mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. 뒤를 보면 그 다음은 이렇게 표현되어 있습니다. Kemudian saudara-saudara ini ada istilah selanjutnya gitu. 여러분 말씀을 가르치는 직분과 은사와 능력을 행하는 은사가 서로 높낮이가 없다며요. Tadi kita sudah menjawab di antara karunia yang mengajar dengan karunia yang mujizat itu tidak ada yang tingkat berbedanya itu. 그런데 왜 이렇게 구분을 합니까? Tetapi saya bertanya, kenapa di dalam Alkitab sudah dipisahkan dengan karunia-karunia yang sedemikian dengan lanjut itu selanjutnya itu. Kenapa itu? 몇 군데 더 찾아보겠습니다. Kita 디모데전서 perlu itu 3장 mencari. 1절. 1 Timotius pasal 3 ayat pertama. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. 디모데전서 3장 1절. Coba kita baca bersama-sama 읽겠습니다. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan pemilik jemaat meninggalkan pekerjaan yang indah. 여기에 감독이라는 단어가 나옵니다. Di sini saudara-saudara ada jabatan menilik jemaat. 오늘날로 치면 목사와 장로가 여기에 해당합니다. Di sini itu jabatan penilik jemaat itu zaman sekarang yaitu pendeta dan penatua. 이 구절을 잘 읽어보면 목사와 장로의 자격이 등장합니다. Di sini itu standar atau kriteria untuk menjadi pendeta dan penatua di sini tercantum. 여러분 목사와 장로는 다른 구제하고 섬기고 돌보는 사람하고 이 높낮이가 있지는 않지 않습니까? Kalau jabatan itu pendeta maupun penatua itu tidak ada itu yang tingkat perbedaannya dengan jemaat yang mempunyai karunia pelayanan maupun nasihat atau membagi-bagi gitu. 다른 은사들은 자격을 요구하지 않는데 왜 목사 장로는 자격을 요구합니까? Saudara-saudara, yang bagian yang karunia-karunia yang lain itu di dalam Alkitab tidak itu yang perlu kriteria untuk dalam pelayanan, tetapi bagi yang bertanggung jawab firman Tuhan ada kriteria yang khusus. 혹시 더 높아서 그런 것 아닙니까? Bukan karena mereka itu lebih tinggi posisinya daripada jemaat yang lain. 8절을 한번 보십시오. Ayat 8 itu. 여기에 보면 집사들이 나옵니다. Di sini ada itu diakon itu. 집사들도 자격이
나옵니다. Memang ini pun ada yang diaken pun ada yang semacam kriteria dipilih sebagai diaken. 모든 은사는 다 똑같다고 했는데 왜 목사, 장로, 집사는 따로 구분을 이렇게 하냐는 겁니다. Kita sudah tahu bahwa semua itu karunia-karunia ini tidak ada tingkat berbeda, semua setaranya. Tetapi di dalam Alkitab, kenapa itu dipisahkan? Ini kriteria untuk pendeta dan penatua dan kriteria untuk diaken-diaken ini. Kenapa itu bedanya di situ, saudara-saudara? 디모데전서 5장으로 가보겠습니다. Lagi itu coba kita membuka Alkitab 1 Timotius pasal 5 itu. Baca. 1절부터 보면 아예 읽지는 않겠습니다. 예. 눈으로 보십시오. Ayat yang pertama dan kedua 1절부터 보면 교회 안에 있는 우리 나이 드신 분들을 존중하라는 존경하라는 말이 나옵니다. di sini itu yang perlu kita di dalam isinya itu kita perlu menghormati orang yang tua gitu. 나이 든 분들에게만 존경하는 것이 아니라 젊은 사람들에게도 형제에게 자매에게 하듯 존중하라고 합니다. Juga di sini intinya perlu itu menghormati kepada orang-orang yang muda juga sebagai saudara. 다시 말하면 교회 안에는 존중과 존경이 서로 간에 있어야 된다는 뜻입니다. Artinya di dalam komunitas gereja yang perlunya saling menghormati melampaui usia itu. 17절로 가보겠습니다. Ayat 17 coba. Ayat 17 kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Penatua-penatua yang baik, pemimpin dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 여기에 보면 장로님들은 배로 존경하라고 합니다. Tapi di sini saudara-saudara ada kata yang penting itu. Penatua-penatua yang baik itu pimpinannya patut dihormati berapa kali lipat? 2 kali lipat. 앞에 조건이 붙어 있죠. Di sini ada itu syarat. 잘 다스리는 장로들입니다. Bagi siapa? Pemimpin yang baik itu. 그리고 그 다음에는 말씀과 가르침에 수고하는 이들이라고 나옵니다. Di sini mereka itu yang berkhotbah dan mengajar itu. 이건 목사를 의미합니다. Ini siapa? Itu adalah pendeta sebenarnya. 여기에는 더욱 그리하라고 되어 있습니다. Jadi di sini mengatakan bahwa itu patut dihormati 2 kali lipat. 헬라어로 보면 더욱이라는 말은 가장 존경하라는 뜻입니다. Di sini itu untuk pendeta-pendeta lagi itu ada sebuah kata terutama itu. Jadi dengan bahasa Yunani begitu ada yang penekanan di situ. 목사와 장로에 대해서는 좀 더 많은 존경을 하라고 표현합니다. Memang tadi saya menjelaskan bahwa di dalam gereja perlu itu saling menghormati melampaui usia, tetapi kepada penatua, kepada pendeta-pendeta lebih lagi perlu menghormatinya. Di dalam Alkitab mengajar demikian. 19절을 보십시오. Ayat 19. 그래서 장로에 대한 고발, 여기는 목사 장로가 다 포함됩니다. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말라고까지 말합니다. Makanya di sini ada sebuah itu perintah bahwa misalnya ada tuduhan itu pada atas orang yang penatua itu yang harus ada itu saksi-saksi atas 3 orang. 그러면 우리의 질문, 왜 목사, 장로, 집사는 이렇게 구분을 짓느냐는 겁니다. Timbul sebuah pertanyaan. Kenapa? Itu memang karunia-karunianya tidak ada tingkat perbedaannya, tapi kenapa itu Alkitab membedakan dengan pendeta, penatua itu yang khusus itu? 여러분, 우리가 하나님께서 주신 선물이 정말 다양하게 있습니다. Tadi saya menjelaskan banyak karunia-karunia yang kita menerima dari 그러나 Tuhan. 목사, 장로, 집사의 은사는 정확하게 예수 그리스도께서 이 땅에서 하신 사역과 바로 연결됩니다. Tetapi pendeta, penatua, diakon itu begitu hubungannya dengan erat dengan pelayanan Tuhan Yesus. 어제 살폈죠. 예수님은 가르치셨고 우리를 다스리셨고 그리고 우리를 돌보셨습니다. Tuhan Yesus sendiri tadi malam saya sudah menjelaskan bahwa Dia itu mengajar, Dia itu memelihara, Dia itu memerintahkan kita, saudara. 예수님은 지금도 하늘에서 우리를 가르치고 계시고 다스리고 계시고 돌보고 계십니다.
Sekarang pun Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia mengajar kita, Dia itu memerintahkan kita, Dia itu melindungi kita, memelihara kita. 그걸 믿기 때문에 우리가 지금 이 자리에서 배우고 있지 않습니까? Karena ada kuasa dari Tuhan Yesus, sekarang kita duduk di sini belajar bersama-sama. 즉 다시 말하면 목사, 장로, 집사의 은사는 예수 그리스도의 핵심 사역이고 교회의 중심입니다. Jadi itu pelayanan seorang pendeta, penatua, diakon ini sama dengan pelayanan Tuhan Yesus. Ini intinya pelayanan gereja 이렇게 sebenarnya. 표현할 수 있겠습니다. Saya itu yang bisa ekspresi yang lain. 목사, 장로, 집사 이 세 직분은 교회 안에 있는 성도들의 은사를 개발하고 일으키는 사람들입니다. Jadi itu jabatan pendeta, jabatan penatua, jabatan itu diakon itu fungsinya apa? Untuk memperkembangkan itu karunia jemaat yang lain. Ini salah satu fungsinya di situ. 특히 말씀의 사역은 이 모든 것을 일으키는 사역입니다. Jadi apalagi itu pelayanan firman Tuhan itu bisa memperkembangkan semuanya itu. 지금 계속해서 제가 말씀드리는 핵심적인 주제는 말씀 사역은 달라야 된다는 겁니다. Inti saya, ajaran saya itu pelayanan firman Tuhan itu beda dengan yang lain intinya gitu. 정말 이 사역이 교회의 중심이고 이거 없이는 교회가 설 수 없다는 말씀을 드리고 있습니다. Pusat pelayanan di dalam gereja itu satu-satunya firman Tuhan. Saya mau menegaskan hal itu melalui itu panjang lebar saya penjelasan itu. 우리의 섬김과 봉사를 통해서 교회가 정말 살아나야 됩니다. Jadi melalui pelayanan kita, gereja Tuhan makin lama makin harus hidup. 우리의 섬김과 봉사를 통해서 성도들이 살아나야 합니다. Jadi melalui pelayanan kita, jemaat kita makin lama makin bangkitan hidup itu. 여러분 교회 가면 재미가 있습니까 없습니까? Kalau saudara-saudara saya mau tanya, kalau kalian ikut ibadah gereja ada sukacita? 재밌어야 됩니다. Jadi kalau di dalam gereja kita harus penuh dengan sukacita itu. 때론 말씀을 듣는 게 지루할 수 있겠지만 그게 너무 재밌어야 됩니다. Kadang-kadang pengalaman kita ya dengar itu firman Tuhan rasa bosan, tetapi kita harus sukacita dengar firman Tuhan itu. 교회 장로님들과 대화하는 것이 즐거워야 됩니다. Ketika kita obrol dengan itu penatua atau majelis-majelis di dalam gereja, kita harus hatinya itu sukacita harusnya itu. 집사님들과 더불어서 성도들을 함께 돌보고 섬기는 그 일이 너무 좋아야 합니다. Jadi ketika kita melayani bersama-sama dengan jemaat harus ada itu hati yang sukacita itu sebenarnya. 말씀의 사역이 그걸 다 가능하게 만들어 가야 된다는 겁니다. Pelayanan firman Tuhan membuat seperti itu gerejanya penuh dengan sukacita. 때때로 우리는 참 실망스러울 때가 많습니다. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita bisa kecewa itu. 제가 지난 3년 동안 열심히 말씀 사역을 했습니다. Saya itu pelayanan di dalam gereja saya sepanjang 3 tahun sebagai gembala sidang. 근데 어제 그런 문자를 받은 겁니다. Tetapi tadi malam saya menerima SMS-nya dari jemaat demikian. 얼마나 실망이 Wah, 되겠습니까? betapa itu putus asa dan kecewanya. 하나님 제가 부족한가요? Ya Tuhan, ini aku yang begitu lemah dan ada kekurangan Tuhan. 하나님 제가 뭔가를 잘못했습니까? Ya Tuhan, apakah aku ada kesalahan? 하나님 이 일을 어떻게 하면 좋겠습니까? Ya Tuhan, bagaimana aku mau menyelesaikan dengan saya sendiri refleksinya di hadapan Tuhan. 정말 무거운 일입니다. Memang itu rasa berat sebagai hamba Tuhan. 그러나 하나님께서는 이 일을 하라고 부르신 우리에게 힘과 능력을 주실 겁니다. Tetapi Tuhan telah itu memanggil kita agar kita bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan khusus untuk firman Tuhan. Pasti Dia akan memberikan kekuatan dan semangat baru kepada 제가 제 hambanya. 자신을 보면 확신하지 못합니다. Kalau saya melihat diri sendiri, aku tidak bisa yakin aku ini siapa gitu. 그러나 말씀을 통해서 하나님이 저에게 능력 주신다는 것을 믿기 때문에 이 일을 할 수 있는 겁니다. Tetapi saya yakin melalui firman Tuhan, Tuhan Allah sendiri memberi sebuah kekuatan dan kekuasaan bagi saya bisa itu melayani sampai sekarang. 여러분을 이 자리로 부르신 하나님께서 여러분에게 능력을 주실 겁니다. Karena Tuhan telah memanggil kita di tempat STT di sini, Tuhan pasti memberikan semacam kuasa dan kekuatan bagi kita semua. Amin. 여러분을 불러서 교회를 섬기게 하셨기 때문에 하나님이 힘을 주실 겁니다. Karena Tuhan memanggil kita agar kita bisa melayani gereja Tuhan, jadi Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita. Amin.
여러분 서로 한번 쳐다보십시오. Coba kita memandang satu sama dengan 하나님이 yang 내 lain. 옆에 사람에게 능력을 주실 것 같습니까? Coba itu yang pikirkan, apakah Tuhan memberikan kuasa untuk teman-teman ini? Gimana ya? 비록 지금은 우리가 부족하자 할지라도 Walaupun sekarang kita merasa sendiri ada banyak kelemahan dan kekurangan, 하나님께서 우리를 부르셨기 때문에 우리에게 힘과 능력과 은사를 주실 겁니다. karena Tuhan telah memanggil, pasti Dia akan memberi semacam semangat dan kekuatan baginya. 다시 한번 여러분에게 강조합니다. Saya lagi itu mau menegaskan kepada saudara-saudara, 우리는 교회를 살리는 사람입니다. kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupkan gereja Tuhan. 제가 필리핀 선교지에 있었던 이야기를 하나 하겠습니다. Saya mau ceritakan pengalaman saya waktu saya sebagai misionaris di Filipina. 몇 년 전에 그 교회를 방문했습니다. Saya selesai sudah lama, tapi beberapa tahun yang lalu saya kunjungi lagi di sana. 교회를 가보니까 천장에 구멍이 뚫려 있었어요. Waktu saya itu datang masuk di dalam gedung gereja, ternyata di dalam gedung gereja itu ini plafonnya ada lubang besar. 거기를 담당하고 있는 목사님에게 물었습니다. 왜 구멍이 뚫려 있냐고. Saya tanya pada itu pendeta itu, gembala sidang, kenapa Pak itu biarkan itu lubangnya di plafon ini tetap rusak ini? 집사님들이 바빠서 그렇다고 합니다. Dia itu menjawab begini, Pak, diakan kami itu kurang melayani, mereka sibuk-sibuk dirinya sendiri gitu. 그분 생각에 목사는 그 일을 하면 안 된다고 생각했던 Dia 거예요. sendiri berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab pendeta untuk memperbaiki itu lubangnya untuk plafon itu. 목사는 가르치는 사람이기 때문이라고 Dia sendiri 생각한 것 salah 같습니다. paham bahwa pendeta hanya itu mengajar saja firman Tuhan, tidak boleh kerja untuk yang seperti itu. 그런데 몇 개월 후 1년인가요? 한참 뒤에 다시 그 교회를 방문했습니다. Setelah 1 tahun kemudian saya itu kunjungi lagi di gedung gereja itu. 그 구멍이 그대로 있었을까요? 없어졌을까요? Coba itu jawab, lubang yang di plafon yang besar itu tetap ada atau sudah hilang, gimana ya? coba itu. 그대로 있었습니다. Aduh sayang sekali, walaupun saya telah berbicara kepada Pak Pendeta, tapi lubangnya walaupun lewat 1 tahun, lubangnya tetap ada seperti itu. 안 되는 교회는 그래서 안 됩니다. Karena itu gereja ini tidak bisa itu maju dan gereja itu tidak bisa berkembang. 여러분, 목사는 가르치는 사람이지만 교회를 책임지는 사람입니다. Seorang hamba Tuhan, pendeta, memang itu dia itu tanggung jawabnya mengajar firman Tuhan, tetapi dia seorang penanggung jawab untuk seluruh gereja itu. 장로님들과 집사님들과 함께 교회를 책임지는 Dia itu 사람입니다. bertanggung jawab bersama dengan penatua dan itu diakon untuk seluruh itu yang rangkaian gereja ini itu. 만약 이 교회에 아무도 청소를 하지 않는다면 누가 청소해야 되겠습니까? Kalau di antara jemaah 1 orang pun tidak pernah membersihkan lantai, siapa yang perlu itu membersihkan lantai? 힘들지만 목사가 시작해야 됩니다. Kalau itu lebih duluan harus pendeta harus itu bersihkan lantai dulu. 만약 이 교회에 아무도 화장실 청소를 하지 않는다면 누가 시작해야 되겠습니까? Kalau di antara jemaah 1 orang pun tidak memperhatikan membersihkan itu kamar kecil, toilet, siapa yang lebih duluan membersihkan toilet itu? 누가 이 교회에서 식당에서 봉사를 아무도 안 한다면 누가 먼저 시작해야 Kalau 되겠습니까? di antara jemaat tidak mau melayani di itu di dapur, siapa lebih duluan itu yang inisiatif untuk melayani itu? 때론 장로님들과 집사님들이 약할 수도 있습니다. Memang kita sudah tahu di antara itu majelis maupun diakon ada kelemahannya bisa terjadi. 천장에 난 구멍을 보면서 구멍이 났구나 하고 지나갈 수 있습니다. Ada orang yang hanya melihat, oh ada lubang, cuma itu lewat saja, ada orang yang demikian. 교회에 왔는데 청소할 사람이 없어서 더러운데 더럽구나 하고 그냥 갈 수 있습니다. Ada di antara jemaat, walaupun itu kelihatan lantainya kotor dan ada banyak sampah-sampah, ada orang yang hanya melewati saja, ada itu. 그들과 함께 대화하고 협력하고 가르쳐서 그 일들을 목사가 시작하고 만들어 나가야 되는 겁니다. Tanggung jawab pendeta itu apa? Kita perlu obrol dengan mereka. Dia itu memberikan teladan, dia lebih itu inisiatif kerja dengan nanti kerjasama dengan jemaat agar jemaat yang aktif untuk melayani untuk gereja. Ini tanggung jawab itu pendeta-pendeta itu. 이런 방식을 통해서 말씀 사역자들은 말씀을 통해 하나님의 교회를 든든하게 세워가는 겁니다. Dengan cara demikian, hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan kepada jemaat untuk membangun dan membangkitkan kehidupan gereja itu. 우리는 종처럼 섬깁니다. Kita sebagai hamba Tuhan, hamba itu sebagai 그러나 hamba. 여러분 기억하십시오. 하나님께서는 반드시 그런 목회자를 들어서 사용하십니다. Tapi saudara-saudara ingatlah,
Tuhan memakai hamba yang begitu rendah hati dan inisiatif kerja. Tuhan itu memakai itu mengangkat dia secara luar biasa. 그리고 그 모든 권위는 오직 하나님의 말씀에 일치할 때만 옵니다. Juga itu Tuhan memberikan sebuah kuasa ketika dia itu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Di situ saja Tuhan memberikan kuasa untuk hambanya ini. 저는 사실 자신이 있습니다. Saya ada semacam itu yang kepercayaan diri. 저는 성도들 섬기는 걸 좋아하고 또 베푸는 걸 좋아합니다. Saya begitu senang untuk melayani jemaat dan juga itu saya begitu senang untuk membagi-bagi untuk jemaat. 그러나 저는 하나님의 말씀대로 제가 지금 사역하고 있다고 자신하고 있습니다. Jadi itu saya sendiri itu yang percaya diri sendiri sekarang pelayanan saya sesuai dengan firman Tuhan. 물론 부족함이 많습니다. Memang ada banyak kelemahan, 날마다 바꾸어 가야 합니다. maka memperbarui setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. 앞서 우리 교수님이 말씀하셨는데 개혁된 교회는 항상 개혁되어야 합니다. Tadi itu ada yang perkataan dari siapa ya? Hesbandi itu mengatakan bahwa gereja Tuhan yang sudah direform harus itu terus menerus reform gitu. 개혁된 성도, 개혁된 목사는 항상 개혁되어야 합니다. Jadi itu gereja yang sudah diperbarui terus menerus perlu diperbarui saudara-saudara. 그래서 목사는 항상 바뀌어야 합니다. Makanya pendeta-pendeta harus diperbarui setiap saat, setiap hari itu. 그러나 우리가 하나님 말씀 앞에서 적어도 지금 나의 사역이 말씀에 일치하고 있다는 자신감이 있어야 되는 겁니다. Jadi sebagai hamba Tuhan harus ada semacam kepercayaan diri, pelayananku, kehidupanku ini sesuai dengan firman Tuhan. Harus ada itu. 여러분 어떤 장로님이 우리 교회에 있다고 칩시다. Seandainya ada seorang itu penatua di dalam gereja saya, 이 장로님의 사역이 말씀에 일치하지 않는다면 그 권위를 인정할 수 있겠습니까? apakah bisa itu memberikan semacam kepercayaan bagi itu majelis ini, penatua ini, jikalau dia pelayanannya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. 어떤 집사님의 사역이 성경에 일치하지 않는다면 그 권위를 인정할 수 있겠습니까? Jikalau itu seorang diakon dia begitu rajin pelayanan tapi pelayanannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak bisa mengaku ada kuasa bagi dia. 우리의 사역은 오직 성경에 일치할 때 그때 하나님이 그 권위를 인정해 Ada 주십니다. kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan ketika kita melayani sesuai dengan firman Tuhan, baru saja di situ ada kuasa Roh Kudus bagi kita 오늘 semua. 강의를 정리하겠습니다. Saya mau simpulkan ceramah hari ini. 여러분 하나님은 우리를 어떤 포지션으로 부르시지 않았습니다. Tuhan memanggil kita bukan semacam kedudukan saudara-saudara. 여러분 성경을 보면 직분이라는 단어가 사실은 없습니다. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada itu kata jabatan sebenarnya. 전부 다 봉사, 섬김, 사역이라는 이름으로 나타납니다. Semuanya untuk melayani, itu juga itu yang pelayanan, ini kata pokoknya itu ada kata pelayanan saja itu kelihatan. 목사, 장로, 집사는 포지션이 아닙니다. Pendeta, penatua, diakon itu bukan semacam position kedudukan itu. 이것은 섬김입니다. Ini semuanya untuk pelayanan. 종처럼 섬깁니다. Seperti itu seorang hamba perlu melayani. 그러나 하나님의 말씀에 일치할 때 교회가 살아납니다. Ketika itu dengan demikian itu melakukan pelayanannya sesuai dengan firman Tuhan, gereja Tuhan pasti bangkit kembali. 사람들이 살아납니다. Juga itu jemaatnya lagi kembali hidup. 그렇게 해서 우리는 하나님의 교회를 아름답게 세워나갑니다. Makanya gereja Tuhan makin lama makin jadi indah. 하나님의 말씀에 어긋난 것은 반드시 배격해야 됩니다. Kalau semuanya pelayanan yang begitu luar biasa pun tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolakkan. 그러나 하나님의 말씀에 일치한다면 그것은 내가 싫더라도 받아들여야 합니다. Tetapi ini semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun aku tidak suka, harus menerima dan harus itu melayani. 우리의 사역과 우리의 교회가 이런 교회, 이런 성도, 이런 목회자, 이런 지도자가 되기를 축복합니다. Jadi saya berharap dan memberkati saudara-saudara kita yang telah belajar itu sebagai jabatan-jabatan itu pendeta, penatua, itu juga itu diakon maupun jemaat yang biasa. Semuanya kita itu mengambil sebuah tujuannya dengan karunia Roh Kudus untuk membangun gereja Tuhan. 들어주셔서 감사합니다. Terima kasih begitu lama mendengarkan, memperhatikan ceramah saya.
Terima kasih. Kita memberi tepuk tangan untuk beliau. Ya. 한 가지 다른 이야기 하나만 하겠습니다. Saya sedikit mau menambah satu cerita. 저는 선교하는 일에 참 많은 열정을 가지고 있습니다. Saya seorang yang begitu semangat untuk bermisi. 특히 다음 세대를 길러내는 사람을 살리는 일에 굉장히 헌신하고 싶어하는 사람. Apalagi ada sebuah kerinduan untuk membangun pemuda-pemudi untuk masa depan. 그래서 지금 우리 교회에서도 그러한 일들을 많이 해 나가려고 노력합니다. Sekarang gereja kami juga itu sangat itu berfokus untuk hal itu. 그래서 여러분들에게 비전 목표를 하나 제시하고 싶습니다. Jadi saya mau usul kepada saudara-saudara untuk masa depan. 저도 좋은 선배 목사님을 만나서 외국에서 살았던 경험들이 있습니다. Karena saya juga itu untung berkat Tuhan bertemu dengan pendeta-pendeta senior yang begitu baik, jadi saya bisa mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri. 선교를 했고 한인교회 사역을 했고 또 유학이라는 공부도 했습니다. Juga saya itu yang pengalaman pernah menjadi misionaris, juga itu belajar di teologinya di luar negeri, dan juga itu pelayanan di gereja Korea di luar negeri. 그랬더니 저에게 야성이 생겼습니다. Jadi ada semacam itu yang gairahnya dan semangatnya ada di dalam hati saya. 그래서 여러분들 중에도 그런 일들을 하고 싶은 사람이 있으면 제가 도와주고 싶습니다. Mungkin di antara kalian juga ada semangatnya dan juga yang hati yang begitu semangat untuk seperti saya mau mendukung 제가 saudara-saudara. 계획하고 온 것은 아닙니다. Memang saya tidak ada rencana itu dalam rencana datang di sini 여기 sebenarnya. 와서 선교사님들과 또 교수님들 또 여러분을 만나니까 이런 생각들이 일어났습니다. Karena saya sudah bertemu dengan Pak Kim, Pak Pak, dan misionaris yang lain dan dengan Bapak Ibu dosen, saya itu yang berpikir demikian. 여러분 중에 한국에서 공부를 하고 싶은 분이 있다면 Jikalau di antara kalian nanti mau lanjut studi di Korea, MDiv 학위를 공부를 한국어로 해야 됩니다. tetapi syaratnya harus pintar bahasa Korea. 그래서 여러분들이 여기서 잘 준비되고 훈련받고 특히 한국어를 익혀서 Kalau kalian kesempatan untuk belajar bahasa Korea itu sesudah lulus di sini S1, nanti S2, MDivnya saya itu yang bisa membantu di Korea. 그리고 우리 선교사님들과 우리 교수님들의 인정을 받은 사람, 추천을 받는 Di 사람은 antara kalian yang sudah direkomendasi lewat itu bapak-bapak misionaris dan bapak ibu dosen itu bisa. 한국에서 우리 교회에서 사역을 하고 훈련을 받으면서 공부할 수 있는 기회를 만들어 보겠습니다. Jadi saya mau membuat sebuah kesempatan baik untuk saudara-saudara yang mempunyai semangat untuk pengalaman yang demikian. Jadi dari gereja kami mau siap untuk mendukung hal itu. 영어를 잘하면 그것도 또 좋은 일이겠습니다. Kalau kalian yang bisa itu dengan bahasa Inggris pun bagus itu. 그러니까 여러분 이 시기에 공부를 열심히 하십시오. Jadi yang sekarang kesempatan yang begitu indah dan emas bagi kalian itu sepanjang 4 tahun kalian belajar dengan baik-baik. Ada banyak kesempatan itu. 여기에서 대학을 졸업하고 한국에 MDiv 학위를 하면 3년의 시간이 필요합니다. Kalau mau itu ambil S2 MDiv di Korea itu perlu 3 tahun tinggal di Korea. 3년 동안 유학하면서 교회에서 훈련받고 또 열심히 트레이닝 받아서 여러분이 지도자로 성장하기를 바랍니다. Jadi saya siap-siap kalau ada orang yang demikian nanti bisa mendukung dari gereja untuk ambil S2 MDiv selama 3 tahun sambil melayani gereja kami juga itu belajar. 마지막 조건이 있습니다. Tapi ada syaratnya. 한국에서 사역을 할 길이 열릴 수도 있겠지만 공부한 그분은 반드시 이곳으로 돌아와서 여기에서 교회를 개척해야 됩니다. Kalau sudah itu yang dilayani oleh gereja kami, syarat yang paling pentingnya dia harus kembali ke Indonesia. Tidak boleh tinggal di Korea terus itu. Kembali ke Indonesia, dia harus merintis gereja itu. 인도네시아 개혁주의 교회의 건설을 위해 저도 열심히 돕겠습니다. Jadi saya juga itu siap untuk mendukung untuk perintisan gereja-gereja reform termasuk gereja LLC di sini ya. 이 땅의 소망은 복음입니다. Karena harapan satu-satunya untuk dunia ini adalah Injil. 이 땅의 소망은 복음을 갖고 있는 개혁주의 교회입니다. Satu-satunya harapan untuk dunia itu adalah gereja-gereja yang telah memegang Injil Kristus, yaitu gereja-gereja reform. 우리는 그 일을 위해 부름을 받았고 Untuk hal itu Tuhan memanggil kita. 저 역시 그 일을 위해 돕도록 하겠습니다. Untuk hal itu saya juga itu siap untuk mendukung saudara-saudara.
그러니 틈나는 대로 한국 드라마 많이 보면서 한국어 공부 열심히 하세요. Makanya kalau kalian ada kesempatan coba itu nonton drama Korea gitu agar bisa belajar bahasa Korea tapi lebih utama bahasa Inggris itu. 네, Ya, 감사합니다. terima kasih. Kita Terima memberi kasih. tepuk tangan untuk beliau. Barangkali ada pertanyaan ciri-ciri sikan. Ya, pakai mikir depan aja ya agar bisa lebih. Maju ke depan bicara itu. Oke. Cek tes. Cek. Saya Tony, saya tingkat 4. 4학년 돈이라고 하는 친구입니다. Pertanyaan, Pak. pakai. Jadi saya punya pertanyaan, ini tentang mujizat. Karena memang tadi sempat dibahas juga dan sempat ditanyakan mana yang lebih tinggi. Jadi ini satu pernyataan yang saya dengar dari seorang pendeta. Jadi dia bilang begini bahwa sebetulnya mujizat yang sejatinya dari Allah itu dapat diverifikasi dengan satu pengalaman. Jadi pertanyaan saya, apakah semestinya mujizat itu dapat diverifikasi melalui sebuah pengalaman sehingga kita tahu bahwa satu mujizat ini berasal dari Allah dan dikerjakan oleh Roh Kudus? Itu saja. Terima kasih. 저희 질문은 기적의 은사를 가진 사람들이 있는데 그 기적이 일어났을 때 그 기적이 하나님으로부터 온 것이라는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 욥기를 보면 Kalau kita pernah membaca kitab Ayub, 욥기 아마 제 기억으로 4장일 겁니다. mungkin ingatan saya itu pasal 그 4. 욥의 친구 중에 한 사람이 기적적인 체험을 하는데 Di antara teman-teman Ayub, mereka itu yang mengalami sebuah mujizat itu. 아마 제 기억으로 엘리바스일 겁니다. Mungkin dia itu namanya Eliphaz. 근데 그게 하나님께서 주신 체험이 아닙니다. Tetapi saudara-saudara, ternyata pengalaman Eliphaz yang mengalami mujizat itu bukan dari Allah. 네, 엘리바스 맞고요. Ya 4장, benar Eliphaz itu. 4장 12절 이하에 있습니다. Ayub pasal 4 ayat 12 selanjutnya ada cerita demikian. 밤에 환상으로 어떤 영이 지나가는 것을 보았는데 Dia itu melihat semacam itu penglihatan, ada itu sebuah maklum yang melewati di depannya. 그걸 경험할 때 두렵고 떨었습니다. Ketika dia itu mengalami, dia begitu gemetar dan takut itu. 심지어 이 영이 했던 말을 보면 하나님에 관한 말입니다. Sepertinya itu roh itu berbicara kepada Eliphaz, sepertinya perkataan Allah. 그 내용이 17절 18절에 있습니다. Ayat 17 dan 18 itu isinya perkataan dari roh itu. 근데 욥기 전체를 보면 분명 이건 사탄이 주었던 경험입니다. Tapi saudara-saudara, perkataan ini semuanya pengalaman itu pagi itu Eliphaz ini bukan dari Allah, dari itu iblis sebenarnya. 그러니 이것은 이 기적이라는 것은 어떤 경우에는 하나님이 주실 수도 있고 사탄도 이 정도의 역사를 할 수도 있는 겁니다. Artinya bahwa Allah bisa membuat mujizat, tapi iblis pun bisa bermujizat. 그래서 사실은 우리의 관심은 기적 그 자체에 있어서는 안 되고 이 기적으로 인해서 나타나는 현상과 또 이 사람이 행하는 모습들을 보면서 이게 하나님의 말씀에 일치한가 아닌가를 계속해서 점검해야 되는 겁니다. Memang perhatian manusia itu mujizat itu, yang fenomena yang ini supernatural. Tapi kita perlunya jangan memperhatikan fenomena supernatural ini. Daripada itu lebih pentingnya orang ini siapa, lalu setelah mengalami ini fenomena supernatural, dia itu yang nanti selanjutnya apa yang terjadi, apakah kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Di situ kelihatan mujizat ini verifikasinya dengan Allah atau dari iblis itu. 기적을 믿습니까? Apakah Tony percaya mujizat? 저도 믿습니다. Saya memang juga percaya 하나님은 mujizat. 지금 이 시대에도 기적을 베푸실 수 Karena 있습니다. zaman sekarang pun Tuhan sanggup untuk bermujizat itu. 그런데 성경을 잘 보면 Tapi kita memperhatikan isi Alkitab, 사도 시대에 있었던 그 기적들이
모든 사람이 다 했던 것은 아닙니다. Itu mujizat yang zaman Rasul bukan semua orang yang mengalami saudara-saudara. 고린도후서 12장을 보십시오. Kalau kita membuka 2 Korintus pasal 12, coba kita baca. 고린도후서 12장 12절입니다. Coba itu pasal 12 ayat 12. 한번 같이 2 읽어볼까요? Korintus pasal 12 ayat 12. Coba kita baca bersama-sama dengan satu suara. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan kebenaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. 기적 표적을 기사와 표적을 사도의 표라고 이야기합니다. Di sini dia itu mengatakan itu salah satu tanda menjadi rasul itu adalah itu mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. 사도 바울이 사도가 맞습니다라는 증거로 기적이 있는 겁니다. Salah satu tanda verifikasi zaman itu bahwa Paulus ini benar-benar rasul, jadi terjadi itu mujizat-mujizat dan tanda-tanda. 그래서 기적이 일어났던 그 성경의 장면들을 보면 전부 다 사도 아니면 사도적 그룹 안에 있는 사람들에 의해서만 일어났습니다. Makanya zaman rasul-rasul terjadi mujizat kepada siapa dan dari siapa? Semuanya dari rasul-rasul maupun setara dengan rasul-rasul. Di situ terjadi mujizat yang tercantum di dalam Alkitab. 사도에 전하는 말씀이 맞다는 증거로 기적도 일어난 겁니다. Karena waktu itu perlunya semacam bukti dan tanda dialah benar-benar rasul, makanya Tuhan mengizinkan semacam mujizat terjadi di tangannya Rasul Paulus. 나도 행하고 너도 행하고 누구나 원하면 행하는 그런 게 아니었습니다. Bukan karena aku juga bisa bermujizat, kamu juga bermujizat, siapapun bisa bermujizat, tidak, saudara-saudara. 네, 그래서 저는 기적을 오늘날에도 날 수 있다고 믿지만은 Walaupun saya percaya bahwa masih tetap ada mujizat. 사도 시대에 일어났던 일이 오늘날에 똑같이 그 의미 그대로 일어난다고 보지는 않습니다. Tapi artinya berbeda mujizat zaman sekarang dengan zaman itu rasul-rasul itu. 대답이 됐으면 좋겠습니다. Gimana jawaban saya? Ya, 네. terima kasih. 네. Ada lagi pertanyaan, silakan. 네. Di antara ibu, ya silakan. Ada mikernya. Penatua, iya. Sebentar ya. Ini dulu saya bicara 목사 장로 우리 이제 장로 직분이 저기 집사 직분이 있는데 이 직분 가운데 누가 금발라 그러니까 이게 그 목회의 담당은 누구냐 이 세 직분 가운데 그 첫 번째 질문 란젓 예. Iya. Gembala. Iya, oke. 인도네시아 상황에 지금 뭐냐면 이제 목사로 이렇게 안수를 받았는데 이 사람이 목회를 안 하는 한국에도 뭐 그런 사람이 있겠지만 그래서 그 목사라고 하는 이 직분이 그 사람한테 이게 합당한 직분인지 그래서 과연 그걸 어떻게 우리가 생각해야 될지 네. 이야기합니다. 자, 그 부분 간단하게 설명하겠습니다. Saya mau menjelaskan. 목양은 목사와 장로의 일입니다. Pengembalaan itu, tugas pengembalaan seorang gembala itu tugasnya bersama dengan pendeta dan penatua. 사도행전 20장, 베드로전서
5장 이런 데 보면 Kisah para 목사와 Rasul 장로가 pasal 같이 해야 합니다. 20, 1 Petrus pasal 5 menjelaskan hal itu. 그런데 항상 우리가 염두에 둬야 될 게 있습니다. Kita perlu memperhatikan di situ. 목사는 이 일을 위해 그의 전 인생을 바치도록 하나님의 부르심을 받았다는 겁니다. Kalau seorang pendeta dia mengemban tugas pengembalaan itu tugasnya seumur hidupnya. 때때로 파트타임으로 가르치는 일도 할 수 있지만 Memang itu kadang-kadang itu sesuai dengan kondisi dan keadaan, bisa itu pelayanan dengan semacam part time. 그러나 사실 목사는 전 인생을 그 부름받은 교회에 바치는 사람입니다. Tetapi dasarnya seorang gembala dan pendeta dia itu melayani sebuah gereja dengan seumur hidupnya ini. 그러나 장로님을 보면 장로님은 세상의 직업을 갖고 있는 사람입니다. Tetapi kalau zaman sekarang melihat penatua ini bukan dia itu full pelayanan di dalam gereja karena dia telah mempunyai pekerjaan di luar gereja yaitu dunia itu. 세상의 직업을 가지면서 목양 사역하는 것은 굉장히 어려운 일입니다. Coba itu bayangkan dengan pekerjaan di dunia lalu dia mengembalakan untuk jemaat tidak mudah itu. 제가 몸을 담았었던 남아 개혁 교회를 보면 그래서 장로 아무도 안 되려고 하는 그런 모습들이 있었습니다. Makanya pengalaman saya waktu saya melayani di gereja reform di Afrika Selatan, waktu di antara jemaat tidak mau menjadi penatua itu. 너무 힘들어서 그렇습니다. Karena tanggung jawabnya terlalu berat. 그래서 상당 부분 목회자가 책임져야 하는 부분이 있는 겁니다. Makanya itu tanggung jawabnya sebagai itu ya pengembalaan itu lebih banyak harus dilaksanakan oleh pendeta itu. 하지만 장로도 같이 목양하는 사람이라는 개념을 끝까지 가지고 있어요. Tapi dasarnya, prinsipnya penatua juga sama, harus kerjasama untuk mengembalakan jemaat dengan pendeta itu. 그래서 교회의 행정적인 일이나 외부적인 일보다는 목사 장로는 영적인 일을 하도록 자꾸 바꾸어 나가야 합니다. Jadi daripada itu memfokuskan administrasi gereja itu sebagai pendeta maupun penatua, lebih fokusnya untuk mengembalakan jemaat, memelihara jemaat. 그 나머지 일들은 집사님들이 좀 담당하면 좋습니다. Yang bagian administrasi itu harus tanggung jawab dari diakon-diakon, itu lebih bagusnya. 그리고 목사는 직분은 기본적으로 예수님께서 교회 안에 두신 겁니다. Salah satu jabatan itu pendeta dari Tuhan Yesus sendiri taruh di dalam gereja. Ini pendeta. Pendeta ini harus dia itu melayani di dalam naungan gereja ini. 교회 위도 아니고 교회 아래도 아니고 교회 밖도 아닙니다. Bukanlah atas gereja, bukanlah di bawah gereja, bukanlah di luar gereja. 그래서 교회를 벗어나면 사실은 직분이 의미가 없습니다. Jadi kalau seorang gembala, seorang pendeta, kalau dia itu tinggalkan pelayanannya di luar gereja, tidak lagi berfungsi sebagai jabatan pendeta itu. 그래서 교회의 콜링을 받은 사람만 목사 임직을 하는 겁니다. Makanya orang yang telah dipanggil sebagai gembala, jadi ada penabisan untuk khusus untuk menjadi gembala. 교회의 부르심을 받았기 때문에 그 목사는 그 지역에서 거주해야 됩니다. Makanya itu gembala yang sudah dipanggil oleh setempat jemaat sebagai itu gembala dan pendeta, dia wajib melayani di dalam lokasinya di situ. 목사의 시간, 공간, 사명 모든 것이 다 이 콜링에 달려 있습니다. Jadi sesuai dengan panggilan Tuhan, waktunya, tenaganya, semuanya dia harus dituangkan itu semua itu untuk satu jemaat itu. Ini pendeta itu. 그래서 목회를 하지 않는 목사는 사실은 불가능합니다. Sebenarnya tidak boleh itu menjadi pendeta tapi dia sedang tidak mengembalakan. Ini bukan pendeta sebenarnya. 총회의 파송으로 혹은 노예의 파송으로 기관에서 복무를 하는 근무를 하는 예를 들면 군목이라든지 또 이런 학교 사역을 한다든지 이런 내용들을 제외하고는 교회하고 다 연결이 되어 있어야 합니다. Tapi ada yang pendeta-pendeta yang khusus, misalnya di Korea ada pendeta pelayanannya untuk sekolah, ada pendeta pelayanannya di militer, juga itu ada pendeta-pendeta yang pelayanan di dalam untuk lembaga-lembaga di bawah sinode. Selain itu semua pendeta-pendeta wajib harus mengembalakan sebuah gereja. 예, 이상입니다. Ya,
dengan tadi jawaban saya demikian. Tapi kondisi Indonesia itu memang ada banyak masalah itu. Tapi tadi beliau menjelaskan prinsip Alkitab memang begitu. Tapi sekarang melenceng, banyak itu terjadi melenceng jabatan itu pendeta di lingkungan Indonesia maupun di Korea juga sama itu terjadi demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, tadi yang ya silakan. Ada depan aja. Ya, silakan. Cek. Shalom, saya Debbie dari tingkat 4. Saya mau bertanya tentang karunia, yaitu karunia roh, karunia bahasa roh, karunia bernubuat, dan karunia menyembuhkan. Nah, sekarang itu kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin gereja itu banyak menggunakan atau melihatkan karunia ini, di mana mereka itu menggunakannya mungkin setiap minggu, bahkan ada juga setiap hari dilihat, baik itu dilihat di media sosial maupun di TikTok. Nah, yang mau saya tanya di sini ada dua nanti pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah karunia-karunia seperti ini bisa digunakan kapan saja kita mau atau ada waktunya? Terus yang kedua itu, di dalam tradisi Reform itu kan karunia seperti menyembuhkan atau karunia bahasa roh, karunia dan bernubuat ini dikatakan bahwa ada pandangan bahwa ini sudah berhenti di zaman para rasul saja. Nah, pertanyaannya, apakah zaman sekarang bisa digunakan atau sudah berhenti di zaman para rasul saja? Itu saja pertanyaan saya. 오케이, terima kasih. 이제 많은 사람들이 사실은 많은 은사들 가운데 관심 있는 은사는 보면 방언 통역, 그 다음에 이제 신유의 은사 이런 데 이제 관심이 많은데, 우리가 이제 뭐 요새 미디어 소셜을 통해 가지고 틱톡 뭐 이런 걸 통해 가지고 그런 것들을 많이 이렇게 이제 막 하는 사람들을 이제 보게 되어지는데, 우리가 교회 안에서 이 은사를, 이런 종류의 은사를 언제 어디서 활용을 해야 되는지 그걸 한번 이야기를 한번 듣고 싶고, 오늘날에 우리 특별히 이제 그 개혁 교회에서 방언이나 방언 통역이나 아니면 이런 신유의 은사를 지금도 우리가 활용을 하고 적극적으로 이걸 사용하는지, 아니면 이런 것들 터부시하는지 그걸 듣고 싶다고 이야기합니다. 굉장히 민감한 주제고 memang tadi 또 pertanyaan itu yang begitu menarik dan sensitif memang. 재밌는 주제입니다. Iya. 개혁주의 진영 안에 은사 중지론이라는 그 신학적 원리가 있습니다. Ini salah satu ada itu yang prinsip dari gereja reform itu adalah menghentikan karunia-karunia yang tadi seperti itu untuk bahasa roh, untuk penerjemah bahasa roh, dan juga itu penyembuhan seperti itu. 그리고 그 은사가 지금도 계속되고 있다는 그런 개혁주의 의견들도 있습니다. Di antara itu gereja reform ada perdebatan, ada yang mau itu menghentikan seperti tipe-tipe yang tadi karunia, bahkan ada itu di antara gereja reform tetap mendukung, masih tetap perlu itu karunia yang demikian. 첫 번째 원리는 이 은사들은 다 교회를 위해 주어졌다는 겁니다. Tetapi kita kembali pada itu prinsip Alkitab. Semua karunia-karunia ini buat apa? Untuk gereja, bukan untuk pribadi. 우리가 오늘 배웠듯이 교회를 세우기 위해서 주신 겁니다. Karunia-karunia ini bukan untuk pribadi, tapi untuk membangun jemaat itu. 그리고 사도, 선지자, 복음 전도자 같이 경계 없이 돌아다닌 직분은 이제 끝났습니다. Seperti itu di dalam Alkitab, nabi-nabi atau rasul-rasul yang pengajar di dalam perjanjian lama di zaman rasul itu, zaman sekarang tidak ada lagi yang fungsi seperti itu. 모든 직분과 은사는 교회 안에 교회를 위해서 주어졌고 Semua jabatan, semua itu karunia hanya untuk gereja Tuhan. Ini prinsip yang paling penting itu. 그 교회라고 할 때 교회는 그야말로 한 지역 교회를 의미합니다. Kalau di sini untuk gereja, bukan gereja yang universal atau gereja umum, gereja setempat di dalam lokasi tertentu itu. 그런데 한번 가정해 봅시다. Coba itu bayangkan, 하나님께서 어떤 사람에게 병고침의 은사를 주셨다고 칩시다. Tuhan memberikan sebuah karunia penyembuhan kepada Hesupandi. 그
그 사람이 정말 그 교회 안에서만 머무르면서 그 교회를 유익하게 할까요? 아니면 나중에 다니면서 병을 고치겠습니까? Misalnya Hespandi telah mempunyai karunia itu yang penyembuhan. Hanya dia itu yang memakai karunia ini hanya di dalam pos Salem saja, atau dia itu ingin di mana-mana dia pergi, di mana-mana dia mau melayani. Yang mana ya? 저는 그 사람이 만약 그 교회를 위해서 계속해서 봉사한다면 저는 인정할 수 있습니다. Misalnya dia telah mempunyai karunia penyembuhan, tapi fokusnya untuk pelayanan pos PI Salem saja, wah sangat bagus. 이게 첫 번째 원리인 것 같고요. Tetapi orang banyak tidak begitu. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu kembali pada prinsip Alkitab itu. 그 다음에 우리가 사도 시대에 대한 이해가 정말 필요합니다. Lagi kita perlu memperhatikan dan pengertian ini zaman rasul-rasul itu. 보통 그 신약 성경의 저작 연대를 AD 70년 이후로 보는 학자들도 많습니다. Kebanyakan itu teolog-teolog berpikir bahwa ini perjanjian baru itu kebanyakan ditulis sebelum 67 tahun Masehi itu. 아예 초대 교회가 만들어낸 산물이라고 보기 때문에 이 저작 시기를 뒤로 잡는 사람들도 있다는 겁니다. Juga itu ada banyak teolog-teolog itu berpikir bahwa kitab perjanjian baru ini karena sesudah berdiri itu gereja mula-mula, makanya mereka itu berpikir lebih itu belakang daripada 76 tahun Masehi. AD 70년에 예루살렘이 공식적으로 멸망합니다. Karena itu 70 tahun Masehi itu apa namanya bait Allah di Yerusalem itu yang dihancurkan semua. 그때까지 이어져 오던 구약 시대 옛 언약 백성의 시기가 딱 거기에서 멈추는 겁니다. Jadi itu sejarahnya perjanjian lama bersama dengan sejarah bangsa Israel yang selesai dan berhentinya pada 70 tahun Masehi di situ. 신약 성경을 보면 그것은 하나님의 심판이었습니다. Ini salah satu ini hukuman Allah bagi bangsa Israel. 그래서 저는 심지어 요한계시록까지도 AD 70년 이전에 기록된 것으로 이해를 하고 있습니다. Tetapi saya sendiri itu yang berpikir ini kitab Wahyu pun ditulis sebelum itu 60 tahun Masehi itu. Karena 70 tahun Masehi itu yang sudah dihancurkan Yerusalem, semuanya berhenti. Maka sebelum berhenti sejarahnya perjanjian lama, Tuhan mengizinkan untuk semua menyelesaikan kitab perjanjian baru. 물론 건전한 개혁주의 진영 안에 요한계시록을 AD 90년에 저작된 걸로 보는 학자들도 있습니다. Memang di antara teolog itu Reform pun mereka itu mengira ini kitab Wahyu ini dituliskan pada tahun 90, juga ada 90 tahun, juga ada memang. 중요한 것은 사도 시대에 일어났던 이 모든 일들이 그 시대에 특수하게 주어져 있는 이 일들이 오늘날에도 똑같이 일어난다고 보기는 어려운 것 같습니다. Intinya ini saudara-saudara, ini ada yang terjadi hal-hal yang mujizat dan supernatural di zaman rasul-rasul itu tidak terjadi sama dengan zaman sekarang. Juga itu maknanya juga berbeda, mujizat zaman dulu dan mujizat zaman sekarang. 사도행전 2장에 나오는 방언을 보면 그건 language였습니다. language. Kalau di dalam pasal 2 kisah para rasul pencurahan Roh Kudus, mereka itu yang dengan bahasa sepertinya bahasa roh, tapi bukan bahasa roh, itu dengan bahasa Inggris itu adalah language, bahasa yang lain itu. 성경에 나오는 모든 방언이라는 단어를 잘 분석해 보면 Kalau kita membahas meneliti dengan bahasa roh di dalam Alkitab, 한 번도 알아듣지 못하는 소위 랄랄랄라 같은 이런 방언이라고 이야기한 적이 없습니다. satu kali pun tidak ada bahasa rohnya tipenya lololololo, bahasa wela gitu ya, bukan itu. 고린도전서 14장에 나오는 14장 맞나요? 14장에 나오는 14장. 방언은 조금 논란의 여지가 있긴 Tetapi 있습니다. memang di dalam 1 Korintus pasal 14 ada itu bahasa rohnya sedikit beda dengan language sekarang itu bahasa itu. 그런데 저희 어머니도 방언을 합니다. Memang itu ibu saya juga mempunyai karunia bahasa roh.
무슨 말인지 저는 못 Saya 알아듣습니다. tidak mengerti dia itu bicara apa sedang. 그럼 이건 잘못됐느냐? Apakah dia itu salah? 저는 그렇지 않다고 봅니다. Saya tidak itu yang memikirkan bahwa ini salah. 우리가 모든 걸 성경에다 다 맞출 필요는 없습니다. Kita tidak mengerti itu sepenuhnya isi Alkitab itu. 현상이 같다고 해서 이게 다 성경적인 거는 아닙니다. Ada terjadi itu fenomena yang sama ini Alkitabiah ini tidak tentu saudara-saudara. 기적도 아까 질문했는데 기적도 마찬가지입니다. Sama dengan mujizat juga itu. 병 고치는 것도 마찬가지입니다. Sama juga itu yang penyembuhan. 핵심은 이런 은사들이 정말 교회를 위한 것인가? Kembali lagi intinya bahwa karunia ini untuk gereja atau tidak ini yang penting itu. 하나님의 백성들을 잘 섬길 수 있는 것인가입니다. Dengan karunia ini mau melayani sungguh-sungguh dengan rendah hati sebagai hamba atau tidak. Ini yang kelihatan ini karunia yang benar atau tidak. 어떤 어려운 사람을 위해서 방언기도 한다면 기도하면 됩니다. Kita perlu itu untuk doa dengan bahasa roh untuk orang yang sedang mengalami kesulitan. Enggak apa-apa, itu silakan. 방언기도나 그냥 기도나 그 사람을 위한 기도니까 좋은 일입니다. Kalau kita berdoa untuk orang yang sedang itu mengalami kesulitan dengan doa dengan bahasa kita maupun bahasa roh ini semuanya baik saja itu. 근데 내가 너를 지배하겠다. Tetapi dengan sebuah niat mau menguasai kamu dengan 너에게 bahasa roh. 임하는 하나님의 뜻은 나를 통해서 확인해라는 식이라면 Hanya kamu bisa mengerti kehendak Tuhan melalui aku seperti itu. 그건 은사가 아니에요. Itu bukanlah itu karunia itu. 이게 대답이 됐으면 좋겠습니다. Ini bisa menjadi jawaban tadi itu pertanyaan. Ya, ada pertanyaan yang terakhir satu saja ya. Ini dari Pak Hespandi silakan. Ya, masih ada yang terakhir nanti ya. Ya, ada lagi ya. Hespandi dulu. Cek. Ada Pak Hon Ensal lagi kemana? Cek. Sebenarnya ini materi semalam yang saya mau tanyakan. Jejak Ya. ke Kang Indeo. Ya, tadi malam itu menarik sekali ya bahwa memang di dalam pertemuan-pertemuan ya kita bisa mempercayai pandangan orang lain ya, misalnya memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi tentang kebenaran itu kan memang tidak bisa kita ganggu gugat. Iya. Tapi justru fenomena yang terjadi sekarang ya, kasus-kasus yang terjadi justru malah sekarang tidak ada lagi kebenaran tunggal yang kita lihat. Relativisme, ya kan, kebenaran akhirnya semua orang itu punya pandangan kebenarannya masing-masing. Menganggap semua satu, tidak ada lagi kebenaran tunggal yang menilai ini yang salah atau benar. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman dari Bapak sendiri di Korea atau di Afrika. Okay. Bagaimana sebagai seorang pemimpin reform itu menghadapi isu-isu tentang relativisme kebenaran ini. Ya, terima kasih. 오케이, 예. 이제 지금 이제 어제 이제 그 강의 가운데 우리가 진리는 절대 포기할 수 없고 양보할 수 없지만 다른 것들을 열어놔라 그랬는데 지금 이제 그 상대적인 진리 이 문제를 가지고 이게 진짜 진리다. 이건 좀 덜 진리다. 막 이런 문제들을 이렇게 이제 가지고 많은 이제 일들이 많이 일어나고 있는 분쟁들도 일어나고 논란들도 많이 일어나고 있는데 한국 상황에 지금 우리 신 목사님이 가지고 있는 어떤 경험 속에서 근데 이제 진리라고 했을 때 이게 상대적인 진리가 이제 있을 수 있는데 그런 문제들을 어떻게 해결할 수 있었는지 혹시 경험이 있으면 이야기를 한번 해주십시오. 우리가 성경이 진리라고 할 때 이걸 전부 다 이게 탁 이렇게 리스트업을 해가지고 다 할 수는 없다는 거 저도 인정합니다. Ketika kita mengatakan Alkitab saja kebenaran, tapi kita membuat sebuah itu yang catatan yang ini kita tidak bisa itu yang melakukan demikian semuanya. 그런데 이 성경을 일목요연하게 잘 정리해 놓은 걸 우리가 신앙 고백서라고 부릅니다. Namun demikian kita memegang pengakuan iman rasuli ini semacam ringkasan seluruh isi Alkitab maupun kepercayaan kita. 그리고 지금도 우리는 신앙 고백서가 성경에 일치한다고 믿기 때문에 받아들입니다. Selain pengakuan iman rasuli, kita tetap itu memegang buku-buku katekismus itu bahwa inilah buku katekismus yang begitu jelas dan itu menjelaskan semua isi Alkitab sebagai kebenaran. 혹시 그것이 잘못된 것이 있으면은 수정해야 될 책임과 의무가 신학자들 그리고 목회자들에게 있습니다. Seandainya buku-buku katekismus itu isinya yang salah, ini semacam itu tanggung jawab setiap semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta maupun teolog-teolog itu. 그 신앙 고백서의 내용을 따라서 우리가
진리를 좀 판단할 수 있는 좋은 장치라고 생각을 하고요. Jadi salah satu alat agar kita bisa itu melihat standar ini kebenaran atau tidak itu memang ada itu buku ini yang membantu agar kita bisa mengerti ini kebenaran, ini kita menggunakan buku-buku katekismus itu. 지금 한국의 굉장한 이슈는 정치 문제입니다. 세상 정치 문제입니다. Sekarang itu di dalam gereja Korea itu yang sekarang salah satu isu yang besar itu adalah masalah politik itu negara Korea itu. 전체 국가가 정확하게 반으로 나눠져 있습니다. Sekarang karena masalah politik di gereja sekarang semuanya itu yang ini terpecah dua bagian itu. 교회도 반으로 나눠져 있습니다. Di dalam gereja pun karena itu yang itu apa namanya ini beda dengan tanggapan dengan masalah politik dunia jadi juga pecah dua itu bagian. 어떤 교회는 우파만 모입니다. Jadi ada itu sebuah gereja mereka itu yang hanya ikut-ikut saja dari politik konservatif. 어떤 교회는 왼쪽에 있는 좌파만 모입니다. Lagi ada itu yang satu gereja mereka jemaatnya suka-suka itu secara politik yang apa namanya ini 뭐라고 하죠? 진보 진보, 뭐라 영어로 진보, 갑자기 advanced, left party, right party, left party 이렇게. ya jadi itu yang seperti apa namanya 진보, 갑자기 단어가 막히네. conservative. What is the counterpart of the word conservative and advanced party? Something like that. Itu apa dengan bahasa Indonesia itu apa ya? Partai yang konservatif ada partai yang oposisi ya. Memang oposisi ya. Oposisi tapi yang apa sifatnya lebih terbuka, lebih liberal gitu ya, liberal. 그런데 우리 신앙 고백서에 따르면 교회는 정치 문제에 관여할 수 없습니다. Tapi sebenarnya gereja Tuhan tidak boleh itu campur tangan dalam politik dunia itu. 그런데 예를 들어서 국가가 교회를 일종의 약간 공격하는 형태가 있다면 어떻게 해야 할 것인가? Tetapi seandainya dari negara yang menyerang gereja dengan masalah politik, bagaimana gereja Tuhan harus menjawab? 이런 부분에 있어서 상대적인 진리들이 노출이 되는 겁니다. Di situ kelihatan itu kebenaran relatif di situ. 그래서 우리 교회에서는 정치 문제를 언급하지 않는 것으로 결정을 했습니다. Makanya itu di dalam gereja kami maupun khotbah saya sama sekali tidak pernah berbicara tentang masalah-masalah politik negara itu. 이런 식으로 조금 해결은 하고 있습니다만 시원하지는 않습니다. Memang saya sendiri itu mengambil sebuah macam solusi untuk menjaga kebenaran, tapi memang tidak sempurna itu. 어떨 때는 그 정치를 문제를 교회 안에서 언급하는 것을 이렇게 금해야 될 때도 있습니다. Kadang kita perlu itu dilarang berbicara tentang masalah politik negara itu. 관용이라는 측면에서 보면 우리는 지금 관용하지 않는 겁니다. Kalau kita apa namanya memberikan toleransi, kalau seharusnya itu toleransi, tapi gereja kami kadang tidak memberi toleransi tentang masalah politik. 그러나 교회를 위해서는 당회가 그렇게 결정을 한 겁니다. Tetapi untuk menjaga jemaat, melindungi gereja dari itu rapat majelis kami memutuskan hal itu. Jangan berbicara tentang soal politik dunia di dalam mimbar maupun pengumuman gereja. 중요한 것은 성경과 신앙 고백을 가지고 교회의 형편에 따라서 당회가 지도자들이 잘 의논해서 교회를 위해서 결정하는 그 자체가 중요하다고 생각합니다. Saya sendiri berpikir memang kadang kita perlu toleransi, tetapi ini sesuai dengan kondisi dan situasi gereja masing-masing. Ada itu rapat majelis, jadi pentingnya melalui rapat majelis memutuskan menerapkan untuk pengembalaan di dalam gereja itu. 네, 이상입니다. Ya, dari saya demikian. Yang terakhir ini, ya, maju ke depan aja ya, karena pakai miker. Baik, saya Esrin, tingkat 2. Pertanyaan saya, bagaimana gereja dapat membedakan kepemimpinan rohani yang tunduk kepada Kristus dan kepemimpinan yang bersandar pada ambisi manusia
atau ideologi tertentu. 예. 이제 우리가 한 목회자로서 리더자로서 이제 섰을 때 이게 하나님 주신 비전이 있다고 생각하면서 목회를 하는 경우와 하나님하고 하나님의 비전하고 전혀 관계없이 자기의 그냥 열망만 가지고 하는 목회자가 있을 수 있는데 하나님의 비전을 가진 목회와 아니면 자기의 열망을 가지고 하는 목회 그걸 어떻게 구분을 하고 어떻게 우리가 분별해야 될지. 사실 제가 섬기는 교회는 선교에 대한 관심이 없습니다. Sebenarnya gereja saya yang sedang melayani jemaatnya sama sekali tidak ada niatan perhatian untuk misi. 관심이 있기는 있었지만 각자의 선교 사역을 좋아합니다. Walaupun ada di antara jemaat kami ada itu yang perhatian misi, tapi mereka itu hanya sendiri-sendiri, tidak ada yang semacam visi gereja dan untuk kegiatan gereja untuk misi itu. 그런데 하나님께서는 섭리 가운데 이 교회와 저가 만나게 하셨습니다. Tetapi dengan rencana Tuhan saya bertemu dengan jemaat yang sekarang. 저는 하나의 교회를 좋아하고 교회가 함께 선교하는 것을 좋아합니다. Saya begitu senang sesuai dengan Alkitab itu jemaatnya menjadi satu, juga itu satu gereja ini tujuan yang sama untuk misi-misi gereja agar bisa memberitakan Injil di ladang misi. 왜냐하면 이게 성경적이기 때문에 Itu 그렇습니다. adalah itu prinsip Alkitab itu. 그래서 교회를 설득합니다. Makanya saya itu yang membujukkan jemaatnya dengan 또 firman 비전을 Tuhan. 제시합니다. Juga itu saya tunjukin itu visinya untuk gereja sesuai dengan firman 또 Tuhan. 제가 가지고 있는 성경에 근거한 여러 가지 교회의 비전들이 있습니다. Berdasar pada firman Tuhan, saya itu berdoa itu mengambil dari Tuhan untuk misi-misi gereja saya. 그런데 이 모든 걸 한꺼번에 다 시행할 수는 없습니다. Tetapi walaupun sudah ada misi-misi gereja sendiri, tapi tidak bisa langsung semua itu melakukannya. 모든 것은 과정이 있고 모든 Semua perlu 것은 itu proses. 시기가 있습니다. Semuanya perlu ada waktunya. 그렇기 때문에 이 내용들을 설득하고 대화하면서 해 나가는 겁니다. Maka dengan dialog dan bisa membujukkan jemaat, makin lama makin proses ini berjalan. 이게 하나님의 뜻이라면 Jikalau ini kehendak Tuhan, 하나님 말씀에 근거해서 설득하고 대화할 때 berdasar pada firman Tuhan, menyampaikan, mengajar dan membujukin jemaat, 함께하는 일들이 생길 겁니다. pasti bisa itu melakukan dan melayani bersama-sama, bukan hanya satu orang dua orang, bersama-sama itu. 이게 1차적으로 제가 하나님 앞에서 제 비전이 하나님께서 주신 비전인지 확인하는 작업이고 Itulah salah satu cara untuk verifikasi saya, visi saya ini atau visi saya ini sendiri dari firman Tuhan atau ambisi saya sendiri. 성경에 근거해서 말입니다. Jadi itu sesuai dengan firman Tuhan. 그리고 현장에 가서 다시 한번 검증을 받는 겁니다. Kemudian waktu kami itu melayani di tempat pelayanan juga ini salah satu proses verifikasi. Ini itu ambisi saya atau visi diberikan oleh Tuhan. Ini jelas kelihatan. 어쩌면 제가 가지고 있는 비전 전부 다를 제 목회 기간 동안 실행하지 못할 수도 있습니다. Walaupun saya telah mempunyai visi untuk gereja kami, tapi sepanjang saya mengembalakan jemaat, mungkin di antara visi saya yang tidak bisa itu diwujudkan itu bisa terjadi itu. 저는 지금 선교지에서 이런 마음을 품고 우리 학생 중에 한 분, 두 분 뽑아서 한국에 데려가서 공부할 생각을 갖고 있습니다. Memang saya sendiri ada itu keinginan di antara kalian nanti mau saya itu yang mendukung untuk studi di Korea itu. 이건 성경적으로 좋은 선교적인 전략이고 비전입니다. Saya itu mengira ini salah satu cara yang bagus untuk itu membuat seorang pemimpin untuk di gereja Indonesia. 근데 우리 교회가 준비가 안 돼 있으면 못 합니다. Tapi seandainya gereja kami tidak siap, jemaat yang lain tidak setuju dengan pemikiran saya, tidak terjadi 이게 saudara-saudara. 하나님의 뜻이라면 하나님이 그 방향으로 인도하실 겁니다. Seandainya ini kehendak Tuhan, pasti Tuhan membujukkan jemaat juga bisa bersetuju lalu melayani bersama-sama dengan saya. 그러니 여러분들도 기도하셔야 되고 Jadi kalian juga itu perlu berdoa. 저도 기도해야 Saya 되고 juga perlu berdoa 우리 untuk 교회도 visi 제가 saya. 잘 가르쳐서 하나님 말씀 앞에서 이것이 합당한지 계속 분별하는 훈련들을 해 나가야 되는 거예요. Jadi itu gereja kami juga ada proses ini verifikasi visi saya ini apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini salah satu yang kita bisa itu verifikasi ini ada visi Tuhan atau ambisi saya sendiri. 목회 리더십이 항상 이렇게 흘러간다고 저는 생각합니다. Makanya ini salah satu cara itu leadership itu pengembalaan 네, saudara-saudara. 대답이 되었으면 좋겠습니다. Ya, saya berharap ini bisa menjadi jawaban yang baik bagi saudari. Siapa? Esri mana?
Oh, hah? Oh, di atas. Oh, 저 위에 올라갔네. Ya, terima kasih. 네. Ya, sekian aja ya, karena waktunya sudah lewat, itu 20 menit. Kita memberi tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. 감사합니다. Terima kasih. Ya, oke.